अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तव्हांजी होस्ट सदक भुट्टो। सबका पहिरियों तव्हांजे खे भलीकार कंदसि पंहिंजे ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में। बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, उम्मीद कयां थी बिल्कुलु ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो। ऐं असां सां गॾु आहिनि जी आऊं तव्हां सां गॾु आहियां इरशाद जागीरानी। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ज़बरदस्त हूंदो। सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मुंहिंजी तरफ़ां बि। ऐं आऊं अॼु ॾाढो गुस्से में आहियां। छो? उहो इन जे करे न सिर्फ़ु मां गुस्से में आहियां, पर पूरो जेको बि आलम आहे, ख़ासि तौर ते जेकी बि दुनिया में मुस्लमान रहनि था, पाकिस्तान में आहिनि, पाकिस्तान खां ॿियनि मुल्कनि जा जेके मुस्लमान आहिनि, 2-4 ॾींहंनि खां वठी तमामु घणे रंज ऐं गम में आहिनि, गुस्से में आहिनि। ऐं इंतिहाई कावड़ वारी लहर आहे असां में, छो त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा जेकी गुस्ताख़ खाका ठाहिया विया आहिनि फ्रांस जे तरफ़ां, ऐं फ्रांसीसी सदर अञा ताईं उहो जेको आहे सो पंहिंजे ताक़त जे ज़ोर ते अञा ताईं का माफ़ी नथो वठे, ऐं अञा ताईं का अहिड़ी का रिपोर्ट न आई आहे या अहिड़ो को सबबु पेश न थियो आहे त इहो छाजे करे कयो थो वञे। सो पाकिस्तान में तमामु घणी कावड़ वारी लहर आहे। इन हवाले सां क़ौमी असेंबली सेनेट में ठहराव मंज़ूर थियो आहे, ऐं सोशल मीडिया तव्हां ॾिसो था सभई असां जेतिरो बि उनजी जेतिरी बि मज़म्मत कयूं उहा तमामु घटि आहे। ऐं असीं इहो नथा चाहियूं त उन ते तमामु घणियूं लानतूं बि विझूं ऐं तमामु घणो जहिड़े तरफ़ वधी वञूं, छो त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन तमामु घणी मोहबत ऐं जेका उन्हनि जी सीरत हुई, जेका उन्हनि जी सुन्नत हुई, ख़ासि तौर ते इस्लाम जेको आहे उहो दीन बि मोहबत जो आहे। असीं बि मोहबत चाहियूं था, पर असां जॾहिं प्यारे पैगम्बर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में जॾहिं गुस्ताखी थींदी ऐं अहिड़ी का ॻाल्हि थी वेंदी आहे त पोइ असांजी रत गर्दिश में अची वेंदी आहे, ऐं असां इहो कॾहिं बि क़तन बि बर्दाश्त नथा कयूं त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या असांजे इस्लाम ते, असांजे दीन ते का ठठोल कई वञे। असां सभिनी मज़हबनि जो एतिराम कयूं था, हर को मज़हब पाण ॼाणे, उनजा माण्हू पाण ॼाणनि, पर कंहिं मज़हब ते ईअं तनक़ीद करणु, ईअं ठठोल करणु ऐं ईअं गुस्ताखी करण जी कंहिं बि सूरत में असां इजाज़त नथा ॾियूं। सभ खां पहिरियां इहा ॻाल्हि कईसीं पंहिंजे प्रोग्राम में। उनखां पोइ अॼु कश्मीरियुनि सां यकजहती जो ॾींहुं बि आहे, ॿधी जो ॾींहुं बि आहे, एके जो ॾींहुं आहे, कारो ॾींहुं अॼु मल्हायो पियो वञे पाकिस्तान में, ऐं ॿिया मुल्क बि उन्हनि सां यकजहती तौरु गॾु आहिनि, असां सां गॾु आहिनि। वज़ीर आज़म साहिबु इन हवाले सां बयानु ॾेई चुको आहे त कश्मीर पाकिस्तान जो थींदो, कॾहिं थींदो, इन बारे में का ख़बर अञा न आहे। अक़वाम मुत्तहिदा खे इन हवाले सां असीं गुज़ारिश कयूं था, मुख़्तलिफ़ टीवी चैनल्स बि गुज़ारिश कंदा रहंदा आहिनि, सियासतदान बि चवंदा रहंदा आहिनि त इन ॾिस में पंहिंजो भरपूर किरदारु अदा कनि ऐं भरपूर किरदारु अदा करे इन मसइले खे जल्दी फौरी तौर ते निबेरनि। 73 वरे थी विया आहिनि कश्मीरियुनि खे ज़ुल्म बर्दाश्त कंदे, बर्बरियत बर्दाश्त कंदे, ॾाढ बर्दाश्त कंदे। ऐं तव्हां सोचियो तव्हां त असीं सभई आज़ादु आहियूं, आज़ादु फ़िज़ाउनि में साहु खणूं था, पर कोरोना जी जॾहिं वबा हुई त उन वक़्तु जॾहिं सख़्तु सूरत हाल हुई, कंडीशन ॾाढी ख़राबु हुई, त पाण घरनि ताईं महदूद हुआसीं। केॾी ॾुखियाईअ वारी कैफ़ियत हुई, केॾा ॾुखिया ॾींहं पाण कटणा पिया। इहे त पाण 4-5 महीना कटिया आहिनि, पर कश्मीरी काफ़ी अरसे खां वठी 73 साल उन्हनि खे थी विया आहिनि। घर में बंदि इलाही पाण खे छा पिया उन्हनि खे त एतिरा साल थी वञनि। मां उहा ई ॻाल्हि कंदी हलंदसि त उन्हनि जा जेके नंढा ॿार आहिनि उन्हनि खे खीर जी ज़रूरत हूंदी, पोड़ा जवान उन्हनि खे मेडिसिन जी ज़रूरत हूंदी, ज़ाहिर हामला औरतूं बि हूंदियूं, को ॾुख आहे, को बीमारी आहे, उते का शादी कोन थी थिए, का दुआ कोन थी थिए, का दारू कोन थी थिए, मतिलबु केतिरियूं परेशानियूं जो उन्हनि खे फेस करणियूं थी पवनि। पर ख़ुदा रा मां इहो ई चईंदसि अलाह साईं उन्हनि जी इहे तकलीफ़ूं परे करे। असां चवंदा आहियूं त दुनिया चवे थी त कश्मीर जेको आहे जन्नत, ॿी जन्नत आहे असांजे लाइ, पर मां सम्झां थी हिन वक़्तु कश्मीर जे अंदरि दोज़ खां वधीक काई बि तकलीफ़ जी शइ उते नथी थी सघे। इहा शइ, इहा मतिलबु अहिड़ी तकलीफ़ आहे, अहिड़ा इंसानियत, अहिड़ा इंसान बि हिन ज़मीन ते रहनि था, ऐं असां कहिड़ा इंसान जो उन्हनि जी हेल्प नथा करे सघूं। मां उहा ई वज़ीर आला खां दरख़्वास्त करणु चाहींदमि, बिराए महिरबानी कश्मीर जी मदद कई वञे। उन्हनि जे माण्हुनि जो उते बि इंसान रहंदा आहिनि, उहे कोई जानवर कोन्हनि, के सभिनि में अलाह साईं सां हिकु जहिड़ो विधो आहे। बिल्कुलु आलमी जेकी सरबराह आहिनि उन्हनि खे बि पाण इहो चऊं था। सो कश्मीरियुनि सां एको पाण बरक़रार रखंदासीं। कश्मीर इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो हिसो थींदो। अॼु असांजे प्रोग्राम में तमामु सुठा रंग हूंदा, ख़ासि तौर ते नेकी चङाई भलाईअ जी ॻाल्हि कंदासीं। अहिड़ा माण्हू घटि आहिनि। आउं त कॾहिं कॾहिं सोचींदो आहियां त यार माण्हू सभु कुझु हूंदे बि दिली सुकून छो न माणे सघंदा आहिनि, छो त उहे ख़ुदा सां को राब्तो ऐं वास्तो कनेक्शन न आहिनि रखंदा। ख़ल्क़ जी ख़िदमत सां ख़ुदा राज़ी थी पवंदो आहे। सो उहे अॼु मोज़िज़ महिमान असां सां गॾु हूंदा जेकी ख़ल्क़ जी ख़िदमत कनि था, जेकी नेकी ऐं चङाईअ जा कम कनि था। अॼु वरी तव्हांखे सुठा सदाबहार कलाम ॿुधाईंदासीं, उहे कलाम जेके सुबुह सुबुह तव्हां मूड फ्रेश कनि तव्हांजो, ऐं ओल्ड इज़ गोल्ड। ऐं जॾहिं पाण पुराणनि सदाबहार कलामनि खे ॿुधंदा आहियूं त पंहिंजे जेका आहे असां सुबुह वारी जेका मॉर्निंग आहे उहा ॾाढी ज़बरदस्त थी वेंदी आहे, लश थी वेंदी आहे, मज़ेदार थी वेंदी आहे। सो जेकी गाना ॻाइनि था उहे नेक माण्हू न जेके हेल्प कनि था, जेके असांजा मौजूद मेहमान आहिनि, सो जेकी सुठा कलाम ॻाइनि था उहे बि असांजी दिलि विंदराइनि था। उन्हनि जी बि इन ॻाल्हि में उन्हनि जो कंट्रीब्यूशन आहे
त उहे सुबुह सुबुह सां असांजो माइंड फ्रेश कंदा आहिनि, मूड फ्रेश कंदा आहिनि। उन्हनि सभिनी म्यूज़िक महिमाननि सां, सभिनी असांजे जेकी अॼु जे प्रोग्राम जा जेकी महफ़िल जा मोहर हूंदा उन्हनि सभिनी सां तव्हांखे मुलाक़ात करायूं था, पर मुलाक़ात खां पहिरियां हिकिड़ी नंढड़ी साई वठूं था, तव्हां असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन हलंदासीं हिकिड़ी नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़, ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं। असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहो सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़ो तव्हांखे ॿीहर भली कार थी। सिंध टीवी जे ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में मौजूद महिमान पैसे सां गॾु आहिनि। गुफ़्तगू असांजी कंटिन्यू रहंदी। जी बिल्कुलु। ऐं असां वटि जेके महिमान ईंदा आहिनि उन खां कुझु सिखण जे लाइ असांखे मिलंदो आहे। अॼु बि जेकी महिमान मौजूद असां सां गॾु आहिनि उहे हिकु NGOs रन कनि पिया ऐं उन NGO जा कहिड़ा कम आहिनि, छा कनि पिया, ऐं ख़ासि तौर ते मूं ॾिठो आहे त हिकिड़ी सदफ़ ॻाल्हि आहे त नेकी जो जज़्बो, भलाईअ जो जज़्बो, चङाईअ जो जज़्बो माण्हुनि में वधंदो वञे थो। ऐं हिन दौर में जेकॾहिं इहे नेकी जा जज़्बा कंहिं इंसान जे अंदरि मिली वञनि त वाक़ई में मां सम्झां थी अॼु बि इंसानियत ज़िंदा आहे। बिल्कुलु। असां अक्सर त असां माण्हू चवंदा आहियूं त असांजे अंदरि इंसानियत ख़तम थी थींदी वञे, माण्हू जे अंदरि एहसासात आहिनि, पर अहिड़ा जानवर बि हिन में हिन दुनिया में रहनि था जेके ॿारनि सां, वॾनि सां जेके ज़ातियात हलनि थियूं, पंहिंजा जेके औलाद आहिनि पंहिंजे वालिदैन जी केयर न आहिनि कंदा, पर जेकॾहिं नेकी जी जज़्बात कंहिं इंसान जे अंदरि हुजनि त इहा इलाही वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे। ऐं इन्हनि ई माण्हुनि जे करे मां सम्झां थी दुनिया हले थी। सही सही, इंसानियत ज़िंदा आहे ऐं अहिड़ा इंसान बि ज़िंदा आहिनि, ऐं उहे अॼु असांजे प्रोग्राम में बि आहिनि। सो भली कार चऊं था माशाअल्लाह सां। अॼु असां सभ खां पहिरियां जेका महिमान शख़्सियत आहे उनजो तारुफ़ तव्हां सां करायूं। फिज़ा कुरैशी साहिबा सां गॾु आहे, उनखे भली कार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। थैंक यू, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। इन खां सवाइ ॿियो जेको मौजूद महिमान आहे उनजो नाम आहे सलमान लारी साहिब, उनखे भली कार चऊं था। कैसे हैं जी? ठीक हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सुठा सुठा कलाम पाण अॼु के प्रोग्राम में ॿुधंदासीं रोज़ जीअं। ऐं अॼु ॾाढो सुठो सिंगर असां वटि मौजूदु आहे ऐं ॾाढा सुहिणा मनमोहणा कलाम ॿुधाईंदो। सो भली कार चऊं था एस ए खान साहिब खे, उनखे भली कार। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सर जी, कैसे हैं? ठीक हैं, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। इन सां गॾोगॾु उस्ताद मोहरम साईं बि वेठो आहे। अॼु मोहरम साईं बाक़ाइदा फार्म में वेठो आहे। बिल्कुलु। सभु खां पहिरियों जेको आहे न, पहिरियों सवाल जेको हे जेके शॉर्ट फॉर्म में जेके नाला लिखिजी ईंदा आहिनि, मां हिन जे फुल फॉर्म जे पोयां लॻी वेंदी आहियां। एस ए खान फनकार जो तव्हां मूंखे ॿुधायो हिन जो फुल फॉर्म छा आहे? माइक में बात करें। सुखनवर अली खान। सुखनवर एक नया नाम है, पूरे पाकिस्तान में सुखनवर नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। सुखनवर के माने कलाम पढ़ने वाला, बोलने वाला, अच्छा कहने वाला। एस ए का मतलब है ए से अली, के से खान। अच्छा सही, ठीक है जी। थोड़ा अभी बहुत मुश्किल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलमान साहब कैसे जा रहा है आपका काम और क्या मसरूफियात हैं, क्या हो रहा है उस NGO में जो आपका या NGO है, वो उसका नाम भी थोड़ा सा बता दें हमें। मेरी NGO का नाम है एम्पैथी पाकिस्तान। अच्छा। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे के लिए एहसास करना। जब तक इंसान के लिए, दूसरे इंसान के लिए एहसास नहीं होगा तो बंदे कभी भी आगे नहीं जा सकता और सिर्फ खुदगर्ज बन जाता है। तो मैंने इसका नाम रखा है एम्पैथी, और पाकिस्तान का इसलिए रखा है क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान में ऐसा ऐसे करके काम करेंगे। हमने शुरू किया था अपने शहर कराची से, फिर हम गए थे हैदराबाद, फिर हम गए थे थाना बुल्ला खान, फिर हमारा था मीरपुर खास। अब कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं कश्मीर साइड पे, बल्तिस्तान साइड पे, और पंजाब पे इतना ज़्यादा हमने काम नहीं किया, मगर हमारा टारगेट है बलूचिस्तान। ऐसी जगहों पे काम करने का जहाँ पे लोग काम नहीं करते। तो वहाँ करने से फ़ायदा ये भी होगा कि वो जो गरीब लोग हैं उनकी दुआएं भी लगेगी और फिर काम अच्छा भी होगा, और जिनको जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है उनका फ़ायदा होगा। सही सही सही। वैसे क्या काम, बाज़ औक़ात क्या काम होता है? हम बेसिकली अपनी इस पर्टिकुलर NGO, जैसे मैं हूँ एक सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमैनिटेरियन, तो मैंने अभी जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है 6 चीज़ों पे। वो है एक प्लांटेशन इसलिए क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे 10% प्लांटेशन होनी चाहिए और अभी 4% है। इसके अलावा हम लोग फूड ड्राइव करते हैं। लोग ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, गोट्स में जाते हैं, गरीब इलाकों में जाते हैं जहाँ पे हम खाना बांटते हैं। अब वो खाने में कुछ भी हो सकता है, बिरयानी हो सकती है, चावल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर अभी हम थाना बुल्ला खान गए थे। थाना बुल्ला खान में एक मस्जिद का काम था, पूरी मस्जिद की ज़ीरो से लेके एंड तक हमने पूरा काम किया है। तो मीरपुर खास में भी सैलाब आया हुआ था इस बारिश की वजह से, तो मीरपुर खास में अच्छे खासे लोग हैं, दोस्त यार हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए हमारी पूरी टीम गई थी वहाँ पे खाना भी बांटा था। फिर रात को वहाँ पे मच्छर आ जाते तो मच्छरों की नेटिंग होती है, तो नेटिंग के लिए भी हम लोग गए थे। कुछ जगहों पे हम लोग जितना हमारे पास फंड्स था उस पर हम लोगों के लिए घर बनाए, मगर ऑफिस से बात है, एक लिमिटेड फंड्स होते हैं, हर चीज़ लिमिटेड होती है, तो हम कोशिश करते हैं जितना हम लोग कर सकें अपनी कैपेसिटी पे, अपनी सोर्स से, तो हम उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। सही सही सही, माशाल्लाह। अच्छा जी, मुझे फिजा आप बताएं, आप क्या करती हैं
اس NGO میں آپ کا کیا کام ہوتا ہے؟ جی سر، میرا بھی یہی کام ہوتا ہے، میں ان لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہوں. سلمان ہمارے NGO کو لیڈ کرتے ہیں. ہمارے ٹوٹل 20 ممبرس کی ٹیم ہے اور ہم سب ماشاءاللہ مل کے فنڈ جو ہے لوگوں سے کلیکٹ کرتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے. اچھا، ویسے تعین کس طرح سے کرتے ہیں کون ضرورت مند ہے، پتہ کیسے چلتا ہے؟ جیسے آپ نے بولا ابھی تھانہ بولا خان میں مساجد کا کام تھا کوئی، تو وہ تعمیر کروائی آپ نے مسجد زیرو سے. تو مسجد کا کام تو کسی بھی شہر میں ہو سکتا ہے، بہت ساری مساجد ہیں جن میں کام ہونا باقی ہے. تو یہ تھانہ بولا خان کیوں گئے؟ کیا انفارمیشن ہوئی ہوگی وہاں بنی بھی نہیں ہوگی، وہاں تھی نہیں ہوگی نہیں، اس وجہ سے آپ نے وہاں یہ مسجد بنوائی. بالکل فرام زیرو، کیونکہ اسکریچ ہم نے وہاں کام کیا. کہ وہ آبویسلی بات ہے انٹیریئر بھی پاکستان کا حصہ ہے اور یہاں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ کام نہیں کرتے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ کام کریں. ہم خود ایک ایسا پروجیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ اگر ہم لوگ کام کریں گے ہمیں دیکھتے دیکھتے لوگ بھی ہماری ہیلپ کریں گے، لوگ بھی کام کرنا چاہیں گے. اسی طرح سے کراچی میں بلدیہ ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن، اورنگی نیول ایریا، وہاں پہ بھی ہم نے وضو خانے بنوائے ہیں. جن جگہوں پہ پھنکوں کی ضرورت ہے پھنکے بھجوائے ہیں. جہاں پر تعمیرات کی ضرورت تھی جیسے 4 دیواری ہو گئی. کچھ جگہوں پہ ہم نے قرآن بھجوائے ہیں. قرآن لوگ پوچھتے ہیں قرآن کیوں بھجوا رہے ہیں؟ تو کسی آپ بندے کو آپ حفظ کروا دیں، صدقہ جاریہ. زیادہ تر ہمارے سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں صدقہ جاریہ سے، کہ کسی شخص کی ڈیتھ ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو اس کو آگے کنٹینیوس ثواب کیسے جائے گا. تو اسی طرح سے جائے گا کہ آپ کسی کی مسجد میں کنٹریبیوٹ ہو گیا، پلانٹیشن ہو گئے، اس طرح کی چیزیں آپ کریں گے. ابھی ہم نے ایک ریسنٹ مسجد میں اورنگی والی سائڈ پہ ہم نے واٹر کولر لگوایا. وہاں پہ لوگ آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں بلوچستان سے، اور وہیں اسی پرٹیکولر مسجد میں اسٹے کرتے ہیں. تو جب وہاں اس مسجد میں اسٹے کرتے ہیں، اب وہاں پہ باتھ روم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب باہر جانا پڑے گا، دور دراز جگہوں پہ جانا پڑے گا. اسی طرح سے انٹیریئر سندھ کے اندر بھی ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. میرے کچھ دوست ہیں جیسے ہیلپنگ ہینڈ والے سعد ریاض، ٹھیک ہے، وہ میری ہیلپ کرتا ہے. پھر ایک اور ہے دوست قرض حسنہ، تو ہم بیسک صباحت بلال، تو وہ ہماری ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. اس طرح سے ہماری ٹیم میں بھی ہبا کامران ہے، ماروی شیخ ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، فنڈ ریزنگ میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے پروجیکٹس جلد سے جلد ایگزیکیوٹ ہو سکیں. صحیح سے اگر آپ کی کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی ڈونیشن وغیرہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ کے کس طریقے سے آپ سے کانٹیکٹ کریں؟ آپ کا کوئی فون نمبر ہے، ویب سائٹ ہے یا اکاؤنٹ نمبر ہے؟ ہمارا اپنا فیس بک چینل بھی ہے، گروپ بھی ہے، ایمپتھی پاکستان کے نام سے. میں چاہوں گا ہر بندہ وہ جوائن کرے اور دیکھے ہم لوگ کام کر کیا رہے ہیں اور کن کن جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے ٹارگیٹ بنایا انٹیریئر سندھ میں کہ کوشش کے زیادہ سے زیادہ انٹیریئر سندھ میں کام ہو، کیونکہ وہ ضرورت بہت زیادہ ہے. اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے ہب چوکی سے بلوچستان کی طرف کام کرنے کے لیے، کیونکہ آبویس سی بات ہے جہاں پہ لوگ کراچی میں لوگ کر سکتے ہیں مگر ان جگہوں پہ لوگ یا تو کرنا نہیں چاہتے یا کر نہیں پاتے. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا فضا جی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے NGOs جو آپ نے جوائن کیا، لڑکیاں تو اس عمر میں بیوٹی پارلر کھول لیتی ہیں یا کوئی اور کام کرتی ہیں، نیکی کا جذبہ، یہ اچھائی کا جذبہ کس طرح سے آیا؟ کس طرح سے یہ خیال ہوا آپ کو کہ یہ کام کرنا چاہیے؟ سر ایکچولی ہم سب ایک سوشل فرینڈس تھے، ہماری فیس بک پہ فرینڈشپ ہوئی تو پھر ہم نے ایک لیڈ بنائی، تو اس متعلق مطلب پھر سوچا. اور بہت اچھا کام ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا، بہت مزہ آتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنا، اور پھر دوستوں کے ساتھ مل کے بس انجوائمنٹ میں ایک نیکی بھی ہو جاتی ہے اور صدقہ جاریہ کا کام ہے، بہت اچھی بات ہے، لوگوں کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے. صحیح سے. ویسے آپ کا کام انڈور ہوتا ہے یا آؤٹ ڈور بھی جاتی ہیں ان کے ساتھ؟ انڈور ہی ہوتا ہے زیادہ تر. اچھا، مطلب کاغذی کارروائی آپ کرتی ہیں؟ نہیں سر، ایکچولی یہ جو کلیکشن وغیرہ ہوتی ہے اور پوسٹ وغیرہ ہوتی ہے، گروپ کو ایکٹیو کرنا، اور گروپ پہ لوگوں سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، کسی کو کچھ ضرورت ہوتی ہے، کوئی ڈونیشن کے لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو وہ میں ان کے ساتھ ملتی. اچھا، لوگ دیتے ہیں، مخیر حضرات ابھی بھی ہیں، مطلب وہ احساس، وہ جذبہ لوگوں میں آپ سمجھتے ہیں ہے کہ آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے اور صحیح طریقے سے NGO رن ہو رہا ہے آپ کا؟ جب سے کورونا ہے، کورونا میں آنے کے بعد سے میں نوٹ کیا کہ ریمیٹنس جو باہر سے آ رہا تھا وہ ڈبل ہو گیا. اچھا. تو جب ہمارے رشتہ دار، گھر والے، فیملی کوئی بھی ہو، وہ باہر سے جب پیسے بھیجتے وہ دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کراچی، پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آتی ہے، ان کو پتہ ہے یہاں پہ ضرورت ہوگی. obvious بات ہے US ہے، کینیڈا ہے، وہاں پہ پھر بھی وہاں کی گورنمنٹ ان کو ہیلپ کر دیتی ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہیلپ کرنا بھی چاہ رہی ہوتی ہے مگر کتنوں کو ہیلپ کرے گی، ہر کسی کو ہیلپ کر نہیں پاتی. اور ایون تو بہت سی گورنمنٹ نے ہیلپ کیا بھی ہوگا، مگر یہ ہے کہ ایسی بہت سی جگہیں جہاں پہ آپ نہیں کام کر سکتے. اچھا، ایک اور بھی اسپیسیفک ایریا ہے جو نیگلیکٹڈ کمیونٹی ہے، اغوان کمیونٹی. وہاں پہ ان کی ہیلپ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس ID کارڈ نہیں ہے، تو ان کو کوئی راشن نہیں دیتا، ان کو کوئی ہیلپ نہیں کرتا. تو obvious بات ہے NGOs جاتی ہیں. پھر سر ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے، جب بندہ ٹرانسجینڈر سے بات کرتا ہے تو بندہ منہ پھیر لیتا ہے یا
اس طرح سے بات کرتا ہے کہ بس ان کو پیسے دو بس یہاں سے جائیں, ایسے ہی ہوتا ہے. اس طرح سے آرفنز ہیں, ایسے بچے جو مطلب بھی آج کل نیکی کے لیے سب برابر ہیں بھائی, سب کے ساتھ کرنی چاہیے. واقعی میں یہ انرجی گال بالکل صحیح ہے. اس انرجی کے سندھ واسی आहिनि, काफ़ी सारियूं मायूं जेके घरनि में वेठियूं आहिनि, मर्द हज़रात आहिनि, उहे पंहिंजी NIC ते घणो ध्यानु न आहिनि ॾींदा. उहे चवंदा छा कंदासीं, NIC ठाराए करे पियो हुजे, असांखे कहिड़ो NIC में कुझु मिलणो आहे. पर मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, NIC जेके मज़ीद अञा अॻिते जे जेके असांजा कागज़ हूंदा आहिनि, उहे असांखे ज़िंदगी में किथे न किथे ज़रूरु कमु ईंदा आहिनि. NIC जे बग़ैर तव्हां कोई सिम नथा कढाए सघो, का शइ नथा वठी सघो. हाणे त NIC ज़िंदगी जी अहिड़ी ज़रूरत थी वई आहे, हर जॻह ते तव्हां सां गॾु हुजे, उनजी कॉपी तव्हां सां गॾु हुजे, किथे बि कहिड़े बि वक़्त में कमु अची सघे थी. पर ॾिसो असांजी मायूं जेके आहिनि 40-40 सालनि जूं थी वेंदियूं आहिनि, पर उन्हनि खे NIC जी कोई बि फ़िक्र न हूंदी आहे. पर जेके पढ़ी लिखी फैमिली हूंदी आहिनि, उन जी जेकी न्याणी हुजे या उनजो छोकिरो हुजे 17 साल जो हूंदो आहे, त उनजी 18 साल जी उनजी प्लानिंग थी वेंदी आहे. त हाणे जीअं हिन जो 18 साल शुरू थींदो, इन जो NIC ठहाराइणो, हिनखे सुठी जॻह ते एडमिशन आराम सां मिली वेंदी, हिन जा पासपोर्ट आराम सां ठही वेंदो, हिन जे सर्टिफिकेट में असांखे आसानी रहंदी. NIC इलाही ज़रूरी आहे. हाणे ॾिसो जेकी बेनज़ीर इनकम थिए पियो, इनकमिंग थिए पियो, उन में बि NIC जी शोर्टी थिए पई. हर जॻह ते NIC जी इलाही ज़रूरत आहे. त मां सम्झंदसि आवाज़ उथारियो था NIC जे लाइ, त पहिरियां त शुरूआत पाण खां कयूं न त मथां डेट एक्सपायर थी वई हुजे. सो ऐसे खान साहब भी असां सां गॾु आहे. सो ऐसे खान साहब, आपकी कोई अकेडमी भी है, चर्चा सुन रहे हैं उसका? माइक पे बात कीजिएगा थोड़ा. हमारी एकेडमी नहीं है, हमारी है फनकार जिंदाबाद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर. अच्छा, वाह वाह, जबरदस्त. जिसका मैं बानी व चेयरमैन हूँ, और जिसकी सदर हमारी मीरा हैं, फिल्म स्टार. अच्छा अच्छा. मदिया शाह हैं, और बहुत से काफ़ी आर्टिस्ट हैं. अच्छा, कुरैशी साहब, मतलब वो फनकारों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं आप? जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह. पाकिस्तान थिएटर एसोसिएशन का मैं चेयरमैन भी हूँ. जितने भी थिएटर्स हैं पाकिस्तान में, मेरे भी 2-3 थिएटर्स मतलब कराची में. वैसे रहते कहाँ हैं? कराची में ही रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में. अच्छा माशाल्लाह. तो क्या सुना रहे हैं अभी? बस जी उस्ताद जी जो बोले खड़ी खड़ी सुना रहे हैं. सुनिए. तो मुझे कहा कि ये गाना स्पेशल आप, हालांकि मेरा मूड कुछ और था गाने का, लेकिन फरमाइशें आई आते हुए घर पे कि भाई ये गाना लाजमी आपने गाना है. अच्छा अच्छा, ठीक है जी. तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है. आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है. तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है. आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है. तेरे कदमों में. आरज़ू थी कि तेरे प्यार की बाहों में रहूं, आरज़ू थी कि तेरे प्यार की बाहों में रहूं. मिल गई बाहें तेरी और मैं क्या जी के करूं. मिल गई बाहें तेरी और मैं क्या जी के करूं. प्यार से यूं ही, प्यार से यूं ही मर जाने को जी चाहता है. तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है. आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है. तेरे कदमों में. तेरे एहसास में यूं प्यार मेरा
में यूं प्यार मेरा खो जाए, जब भी दिल धड़के मेरा लब पे तेरा नाम आए, जब भी दिल धड़के तेरा लब पे तेरा नाम आए, प्यार से यूं ही, प्यार से यूं ही मर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में, तेरे कदमों में। थैंक यू। वाह जी वाह, तेरे कदमों में जाने को दिल चाहता है। और मेरा दिल चाहता है कि ब्रेक ले लूं एक। अच्छा चले फिर नज़र हलंदासीं हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं। असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहो सलाम से। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे, तव्हां असां सां जुड़ियल आहियो। पर अॼुकल्ह जो जेको माहौल आहे, अॼुकल्ह जूं जेकी हालतूं आहिनि, ख़ासि तौर ते पंहिंजे पाकिस्तान में सिंध में तमामु घणा माण्हू ॾुखियाई जो शिकार आहिनि ऐं कोरोना वबा पंहिंजी जॻह ते, पर गॾोगॾु वरी जेका हुकूमती महांगाई आहे, हुकूमती महांगाई मां हिनखे चवंदो आहियां, छो त हुकूमत हिन ते जेकॾहिं चाहे त कंट्रोल करे सघे थी, पर अलाए छो अलाए छाजे करे इहो नथो थिए। सो हर शइ महांगी आहे, मज़दूर तबिको परेशान आहे, असांजा हारी नारी मज़दूर सभई परेशान आहिनि, हर शइ पंहिंजी जेका आहे सा रेट पंहिंजी क़ीमत खां वधी वई आहे। ऐं अॼु त मूंखे ख़बर पई त जेको आहे कणिक आहे या जेको अटो आहे, उहो हुकूमती जेका जेको नोटिस निकितो आहे उन में 41 रुपया ऐं 83 पैसा असांखे किलो ते मिलणु घुरिजनि। मतिलबु किलो 41 रुपया 83 पैसा मिलणु घुरिजे अटे जो, पर उहो मिले कोन थो, उन ते नोटिस ते अमल नथो थिए। हीअ असांजो उहो वाहिद मुल्क आहे जंहिंमें सिर्फ़ु नोटिस में ई ऐं कागज़ी मेंशन थींदो आहे, पर उन ते अमल न थींदो आहे। ऐं अॼु त इन हवाले सां असां वरी ॿी बि ख़बर पढ़ीसीं, ॿुधीसीं त पका चांग वेझो इलाही सारी कणिक जेका गोदामनि में पियल हुई, सरकारी कणिक, उहा उते माना उन्हनि खे रखी उनखे ख़राबु करे छॾियऊं, उन कणिक खे जीत पइजी विया, पर उन कणिक मां को फ़ाइदो को लाभ न मिलियो। पेट में न वञण ॾियनि, ख़राबु करे छॾनि, जीतनि खे खाराए छॾनि, कि इंसान जे पेट में हली वञे घटि वधि तव्हांखे दुआई मिले आहे, जी जी उहा रिज़्क़ खे ख़राबु करणु उन्हनि खे मंज़ूर आहे, पर कंहिंखे खाराइणु मंज़ूर न आहे। वताए फ़क़ीर वारी ॻाल्हि अज़हर साहिबु चए थो, मूं ई सचऊं पर ॾिनऊं कोन। कुझु लतीफ़ो बि थी वञे न विच में। नाज़रीन हाणे तव्हांखे सभु ॿुधाईंदासीं जी अख़बार में कहिड़ी गुड न्यूज़ आहिनि, कहिड़ी बैड न्यूज़ आहिनि। गुफ्तगू हलंदी रहंदी। प्रोग्राम की शुरुआत थी चुकी है, प्रोग्राम खे अॻिते बि वधाईंदा रहंदासीं हिकिड़ी ख़ूबसूरत न्यूज़ खां पोइ। जी बिल्कुलु, रोज़ानी जी अख़बार आउं पढ़ंदो आहियां, अॼोकी अख़बार में छा लिखियलु आहे इहो तव्हांखे पियो ॿुधाईंदुसि। पहिरियां अंगारे जो ॾींहुं आहे अॼु, इहा ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां। 27 अक्टूबर 2020 मुताबिक़ 9 रबियुल अव्वल 1442 हिजरी ऐं क़ीमत 20 रुपया। अख़बार जा सिफ़ा 8 हूंदा आहिनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब फरमाए थो त PTI कूड़ी ऐं यूटर्न पार्टी आहे, हुकूमत कुझु ॾींहंनि जी महिमान आहे। इहे ॻाल्हियूं गर्दिश में अची वियूं आहिनि अॼुकल्ह। वज़ीर आज़म साहिबु चवे थो हिंदुस्तान सां दोस्ती रखण में नाकामी मिली, भारत पाकिस्तान ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान खे इस्तेमालु करे सघे थो। अच्छा जी। ऐं जीअं पाण शुरू में इंट्रो में ॻाल्हि कईसीं त सेनेट ऐं क़ौमी असेंबलीअ में गुस्ताख़ ख़ाकनि ख़िलाफ़ ठहराव मंज़ूर। OIC मुल्क फ्रांसीसी शयुनि जो बाइकाट कनि। मेंबर जेके आहिनि असेंबली जा, सेनेट जा, उन्हनि जो इहो चवणु आहे। ऐं माण्हुनि जे ॿारनि खे सामुंडी फ़ौज में मौक़िया मिलणु घुरिजनि। मुराद अली शाह साहिब जो इहो चवणु आहे। भारत खिते जो अमन तबाह करण जी रिथाबंदी शुरू करे छॾी। कणिक जे सरकारी अघ में 200 रुपया वाधे। ॾिसो माना हीअ त कमु ख़राबु थी वियो वरी ॿीहर ग़रीबनि मिस्किननि जे लाइ। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे 15 रुपया नान थी वियो आहे। जेकॾहिं कोई माण्हू पहिरियां 10 रुपए जो नान खाई छॾींदो हुयो या 8 रुपए जो, पर हाणे 15 रुपए जो नान अचे। तव्हां कहिड़े इलाइक़े में रहो था? हिते 15 में मिले थो, असांजे त 20 रुपया थी वियो अथव। मां वरी बि घटि आहियां। सो 200 रुपया वाध थी विया। 1600 रुपया फ़ी मण जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। ऐं 2015 खां हेल ताईं दहशतगर्दी जे वाक़िअनि सां तेरा जानी नुक़सान जा तफ़सील जारी थी विया आहिनि। कराची में नालनि तां हद दख़लियूं हटाए रोड तामीर करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इन खां सवाइ जेकी ॿियूं ख़बरूं आहिनि त कराची में नर्सुनि जो वज़ीर आला हाउस तरफ़ मार्च, लठबाज़ी, चिकताण, ख़ातिरी बत एहतजाज ख़तमु। ऐं हाणे वरी शबली फराज़ जी बि हिकिड़ी ख़बर तव्हां ताईं पहुचाईंदो वञा त इमरान ख़ान करप्ट माण्हुनि अॻियां कंहिं बि सूरत में न झुकंदो। इहो हुनजो चवणु आहे। हुकूमत जो अवाम ते वार, CNG ऐं एक्सपोर्ट सनअत लाइ गैस महांगी करे छॾी अथऊं।
माना गैस जो बिल अॻे जेको हूअं बि घरेलू जेकी सारिफ़ हुया उन्हनि जो 200-250 रुपया बिल ईंदो हुयो, पर हाणे 1000 रुपयो 2000 रुपया उनजो गैस जो बिल अचे थो। गैस जे बिल खे थोरो मामूली लिखियो वेंदो हुयो, पर हाणे उहे उन जा बिल बि वधी विया आहिनि, रेट्स वधी विया आहिनि, बिजली जा अघ त उअं ई वधी विया आहिनि। तव्हां सभई असां सभई इन ॻाल्हि खां आगाह आहियूं पहिरियों ई। नेशनल मीडिया ते छायल सिंधी अदाकार ऐं अदाकाराऊं सो सलाउद्दीन तुनियो ड्रामा सीरियल बाग़ में हक़ीक़त रंग भरे दुनिया खे हैरान करे छॾियो। आतिका ओडो, सनम बलोच, फहद मुस्तफ़ा, सबरीन बलोच ऐं उरूसा कुरैशी बहितरीन अदाकारनि में शामिल। वाह वाह, इहो साईं अज़हर जोखी साहिब जी इहा रिपोर्ट आहे, वाह जी रिपोर्ट आहे। नेशनल मीडिया ते सिंधी जेकी फनकार आहिनि, असांजा आर्टिस्ट अदाकार जेके आहिनि उहे छाइजी विया आहिनि, उन्हनि पंहिंजो जेको आहे सो दाबो करे छॾियो आहे हुते, सो नालो क़ाइमु कयो अथऊं। माशाल्लाह तव्हां बि उर्दू चैनल ते तमामु घणा ड्रामा पहिरियां कया आहिनि, तव्हां बि असांजो जेको आहे सो सरमायो आहियो, तव्हां सां गॾु आहियो, असांजी इहा ख़ुशबख़्ती आहे। कोरोना वैक्सीन नवंबर जे आख़िर में मिली सघंदी, तव्हांजे लाइ इहा ख़ुशख़बरी आहे। असां कोरोना वायरस जी वबा जे हवाले सां हर वक़्तु नाज़ुक दौर मां गुज़री रहिया आहियूं। अलाह ख़ैर कंदो। फैसल कुरैशी 47 ॿारूं ॾिसी वरितियूं, पर लॻंदो न आहे 47 सालनि जो इहा हुन जेका डाइट पंहिंजी रखी आहे शायदि इन जो कमाल आहे। सो अॼु जीजल अख़बार जेकी ॿियूं ख़बरूं आहिनि हिन में लिखियल उहे तव्हां पढ़ी सघो था। इन जे लाइ तव्हां वेझे हाकर खे चई छॾियो या कंहिं वेझे स्टाइल तां रोज़ानी जीजल अख़बार वठी पाण पढ़ी सघो था। मौजूद महिमान असां सां गॾु आहिनि फिज़ा कुरैशी साहिबा, सलमान लारी साहिब। हली रही मान खां जी पंहिंजी फिज़ा का पूछना चाहते हैं। फिज़ा, आप जब एनजीओज की हेल्प के लिए जाते हैं, वहाँ पे ख़वातीन की कोई हेल्प वगैरह करते हैं जो जैसे किसी मुश्किलात में होती हैं या किसी हमला औरतें होती हैं या कुछ गरीब औरतें होती हैं जिनको इतनी समझ नहीं होती, उनको कोई एडवाइस वगैरह देते हो आप लोग, उनकी कोई हेल्प करते हो? जी, हम लोग जाते हैं, हमारे साथ और भी सीनियर्स होती हैं और ज़्यादातर लोगों को मुश्किलात ही मेडिकल में प्रॉब्लम, मतलब उनको ज़्यादातर मेडिकल में ही प्रॉब्लम होती है, तो हम उन्हें मेडिकल भी प्रोवाइड करते हैं, उनकी इस हवाले से भी हेल्प करते हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम आगे बढ़े और हम पाकिस्तान के और भी शहरों में जाकर अपना काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा काम तो ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन वो तो आपकी मेहनत और आपकी लगन के जी ऊपर बिल्कुल, और हम भी मेहनत करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे साथ और लोग भी पार्टिसिपेट करें, हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, हमारे मतलब हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ मिलकर ये काम करें, हमारी भी हेल्प होगी और लोगों की। मतलब दूसरा ये कि बच्चों के हवाले से बच्चों की केयरिंग वगैरह में आपके एनजीओज में बच्चों का है कि अगर बच्चों को कोई सहूलत मिल रही है, बुक्स वगैरह या उनके कुछ कपड़े हो गए, उनके मेडिसिन हो गई या दूध, ये सब प्रोवाइड करते हैं आप लोग? अच्छा, इसको फिजा के जवाब को मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। शॉर्ट सा मुझे दिया जो डिस्क्राइब में इनसे पूछना चाह रही थी उन्होंने वो। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बेवा औरतें होती हैं जिनका कोई हस्बैंड नहीं होता, ठीक, तो उन तरह के लोगों को हम लोग ढूंढते हैं। कोई भी इलाके में जाते हैं, वहाँ के इलाके कोई भी एक होता है जिनको इलाकों को सब पता होता है, तो उन इलाकों में हम जाके बंदों से पूछते हैं, उन्हीं घरों में देते जहाँ बेवा औरतें या जिनके माँ बाप नहीं है, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, उन लोगों को, या कोई ऐसी बहुत सी ऐसी केसेस आते हैं। मैं आपके भी यहाँ पे बात काट रही हूँ, मुझे आपकी बात को थोड़ा कंटिन्यू करना है। ऐसा होता होगा पहले से लोगों के पास सब कुछ है, आपसे फिर भी मांगे जा रहे हैं, ऐसा भी होता होगा ना कि दूसरों का हक लोग खा जाते हैं। इसको किस तरीके से आप वो ऑब्जर्व करते हैं, पहले मालूमात करते हैं, लोगों को भेजते हैं, खुद देखते हैं, किस तरीके से इसको पहले क्लियर करते हैं आप? अच्छा, इसमें ये है कि एक वो फैमिली होती है जो वाइट कॉलर फैमिली होती है। वाइट कॉलर फैमिली में मसला ये होता है कि आप लोग इनको डिटर्मिन नहीं कर पाते, इसलिए नहीं डिटर्मिन कर नहीं पाते क्योंकि वो हम जैसे हर तरह के लोगों की तरह रह रहे होते हैं। उनका घर भी अच्छा होता है, फर्निश घर होता है, मगर मसला ये होता है उन घरों में जो लोग हैं वो कमा नहीं रहे। ठीक है, उनका रेंट एक्सपेंस बाकी रेंट एक्सपेंस से ज़्यादा होता है। जो गरीब बंदा है उसका रेंट एक्सपेंस होगा 5-6 हज़ार रुपये, इनका रेंट एक्सपेंस होगा 20-25 हज़ार रुपये। सही बात तो है। उस वजह से ये लोग मांगने आते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर अब मांग रहे हैं फेसबुक के थ्रू। एक बैगिंग आप लोग देखेंगे रोडों पे हो रही है, एक आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बैगिंग हो रही है। हर रोज़ कोई ना कोई बंदा आ रहा होता है, मैसेज कर रहा होता है, भाई हेल्प कर दे, हेल्प कर दे, हेल्प कर दे। ऑब्वियस बात है, हर किसी की हेल्प नहीं कर सकते। इसमें से आप फेक भी आते हैं और जेन्युइन भी आते हैं। फेक को हम लोग इस तरह से डिटर्मिन करते हैं, हम उनके घर जाके जब वेरीफाई करते हैं तो हमें A to Z सब पता चल जाता है कि ये लोग वाकई सही है या नहीं है। तो इस तरह से हम लोग को हमने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है वेरिफिकेशन का, या मैं चले जाता हूँ या हमारी टीम में से कोई और चले जाता है, तो वो हमें जो एनालिसिस देता है उसके बेसिस पे हम लोग उनको देते हैं। कराची में सिर्फ आपका एक बड़े फैंसी इलाकों में ही जा रहे हैं, या फिर कोई अगर कहते हैं आपको गुलशन हदीद आ जाए, गुलशन मेमार आ जाए, या कोई सफूरा गोट आ जाए, इस टाइप अगर कोई आपको कॉल करके बुलाता है कि यहाँ पे भाई ये फैमिली बड़ी परेशान है, अभी बीच में जो ये बड़ा चल रहा था, माएँ अपने बच्चों को मार रही हैं भूख से, भीख मांगने से, परेशानियों से, तड़पता हुआ बिलकता हुआ बच्चों को नहीं देख पा रही, खुद को भी मार देती हैं, बच्चों को भी मार देती हैं। अगर कोई आपको कॉल करके ऐसे इन्फॉर्मेशन दे सकता है, मैं भी शायद कोई हेल्प के लिए भी आपको कॉल करेंगे, भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमारे सदका जारिया समझ के किसी की हेल्प कर दिएगा। लेकिन अगर ऐसी फैमिलियाँ, अगर हमारे एक बात कह रही हूँ कि अगर मेरे नज़र में कोई फैमिली आती है मुझसे, जाहिर सी बात है मैं उनके घर में 2-3 हज़ार का राशन दिलवा दूंगी, 1-2 सूट दिला दूंगी, इतनी हेल्प नहीं कर पाऊंगी जितनी एनजीओज करती हैं, लोगों की हेल्प करती हैं, मेडिसिन भी प्रोवाइड करती हैं, उनसे पूछती हैं आपको किस चीज़ की तकलीफ है,
वैसे ऐसी एनजीओज होती हैं उनका महीना ही बांधती है कि 1500 रुपये 2000 रुपये हम आपको महीना करके दे देंगे, आप अपना इतने का राशन ले लो या हम आपको खुद। वैसे लोग ऐसे होते हैं पैसे लेके बैठ जाते हैं लेकिन अपनी वो हेल्प करते नहीं है, पैसे वो दूसरी चीज़ों में उड़ाते हैं। मैं समझती हूँ लोगों को पैसे देने से बेहतर है कि चीज़ खरीद के दे दो, फिर तो उनको इस्तेमाल करनी ही करनी है। ऐसे आप कहीं दूर परे जा सकते हैं। इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। पैसे चीज़ खरीद के दे दी, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इनको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई फॉर एग्जांपल एक बंदा फ्रेंच फ्राइज पहले बनाता था, अब नहीं बना पा रहा, तो हमें फ्रेंच फ्राइज की कार्ड दे दी। अब ये है कि अब हमने कहा आपको कोई राशन नहीं देंगे, इसी में से आपको जो चीज़ सप्लाईज चाहिए वो यहीं से लो। हमने आलू भी दे दिए, ये भी दे दिए, एग्जांपल दे रहा हूँ। पोटैटो चिप्स का आपने खोला हुआ है, अब वही कंटिन्यू करो। उससे ये एडवांटेज ये है कि वो अपने एक्सपेंसेस भी पूरे कर लेगा और आगे अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। इस तरह से कोई बंदा है जिसका रिक्शा चलाने का काम है, तो हम उसको रिक्शा प्रोवाइड करते हैं। उसमें हमें ये वो होता है कि हम उसे कहते हैं कि यार चलो आप 2000 रुपये हर महीना में देते रहो, वो पैसों को हम कहीं आपके पैसे भी उतर जाएंगे, आपकी चीज़ भी अपनी हो जाएगी। और ये लोग खुशी खुशी कर भी रहे होते हैं और इस तरह से रेवेन्यू जनरेट भी हो रहा होता है। मगर वेरिफिकेशन जो होती है ना, किसी भी केस की वेरिफिकेशन सबसे डिफिकल्ट टास्क हुआ है, तो वहाँ पे आपको डिटर्मिन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि सबसे ज़्यादा जो हमें मुश्किल, जब मुझे सबसे ज़्यादा जो फील हुआ ना, वो ये हुआ था औरंगी टाउन में एक केस आया था जिसके अंदर बाप ने कुछ टाइम से खाना नहीं खाया था, बच्चों ने भी खाना नहीं खाया था, सबने सुसाइड कर दिया था। तो डैट केस वेंट वेरी वायरल, इतना वायरल हो गया था कि हर बंदे ने अपना फोकस ही औरंगी टाउन पर कर दिया था कि भाई इन इलाकों में, क्योंकि औरंगी के साथ आगे इत्तेहाद टाउन भी आता है, बल्दिया भी आती है, और सारे वो इलाके जो गरीब हैं। सही सही, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल सिर्फ कराची की है, ठीक है। हम इंटीरियर सिंध को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि इंटीरियर सिंध में इससे भी बुरा हाल है। कराची के लोग फिर भी दे देते हैं, इनको दे दिया उनको दे दिया, ये तो बहुत लिमिटेड केसेस हैं। मगर इंटीरियर सिंध में जब हम मीरपुर खास गए थे तो वहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर छत ही नहीं है, हम कहाँ रहे। इवन तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार छत नहीं है इनके पास, मगर ये ऐसी इनकी आदत है, इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। मगर क्या हम लोग इनको इस फेस से निकाल नहीं सकते हैं? सही। मैं खुद भी थाना बुला खान इन तरह के इलाकों में जाता हूँ। थर गए थे हम लोग, थर पार्कर गए थे, तो वहाँ पर मिट्टी शहर गए थे, मिट्टी में भी हमने काम किया था, उमरकोट में हमने काम किया था, बहुत गुर्बत है। मगर हमारे वहाँ से अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट भी हो गया था, वहाँ पर हमें तो मुश्किल ज़्यादा इसलिए हुई थी क्योंकि ऑब्वियस बात है दैट इज़ हिंदू डोमिनेटेड एरिया, तो हमने कभी उनके लिए काम नहीं किया था। मगर हमने उनके लिए भी इस दफ़ा काम किया कि उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें हेल्प करें। चले जी, ऐसे खान साहब हमारे साथ हैं, कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद इस गपशप को कंटिन्यू करते हैं। ऐसे खान साहब क्या सुना रहे हैं अभी? ये भी ओल्ड गोल्ड सॉन्ग्स है। चलो अच्छा, क्या बात है। ये गाने वो गाने जो कभी खत्म नहीं होते। वाह जी वाह, यही गाने हैं। बिल्कुल सुना दे बड़ा प्यारा सा गाना। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। एक भूल ही था मेरा प्यार हो साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। मैं समझूंगा बाबर नैना देख रहे थे सपने हो, देख रहे थे सपने। मैं समझूंगा बाबर नैना देख रहे थे सपने हो, देख रहे थे सपने। खोकर तुमको सब कुछ खोया, भाग में था ये अपने। चलो अच्छा हुआ तुम
भरी थी, फूल कहाँ से खिलते हो, फूल कहाँ से खिलते। मन बगिया में आग भरी थी, फूल कहाँ से खिलते हो, फूल कहाँ से खिलते। एक नदी के दो किनारे कैसे भला फिर मिलते। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। एक भूल ही था मेरा प्यार हो साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए नाज़रीन, लेकिन असां कोन विसारींदासीं, असां हलंदासीं हिकिड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़। बिल्कुलु, ब्रेक खां बिल्कुलु, पोइ विसारी जल्द आहे। वापसि था अचूं। ॾिसंदा रहो असांजो ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन झूठे पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन झूठे पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़ो तव्हांखे ॿीहर भली कार थी कयां सिंध टीवी जी ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में मौजूद महिमान असां सां गॾु आहिनि ऐं कुझु नवनि महिमाननि बि असांखे जॉइन कयो आहे। उन्हनि जो मां तारुफ़ कराईंदे हलां। नईम आवाण असांजा पीपल्स पार्टी जा आहिनि मेंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक अभी तक पीपल्स पार्टी में ही है ना? हाँ जी, पीपल्स पार्टी उसी में और ही पीपल्स रहिएगा। पार्टी में रहेंगे इंशाल्लाह। उसी में ही रहिएगा आप। आगे जाके हमारे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। जी भुट्टो है अच्छा, अभी भी अच्छे दिन है अल्लाह के फजल करम से। हाँ, वो बुरा टाइम था कि जब 4 सीटों पर थी, अब अच्छा टाइम है 99 सीटों पर है। तो अच्छा बुरा टाइम, हर किस्म का टाइम फेस किया पीपल्स पार्टी ने और करती रहेगी। अच्छा नईम साहब, आपको क्या लगता है अभी जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी, इतनी लोग परेशान हैं, हर जगह से उठते हैं, लोगों की दुआएं, बच्चों की दुआएं हैं और सबकी अभी इस वक्त आंखें जो है ना बिलावल भुट्टो पे लगी हुई कि देखो ये हमारे एज के नई नस्ल के नौजवान हैं, शायद में भी इनके दिल में वो एहसासात हों जो हमें आगे बढ़ा सकें, हमारे नए लोगों को, नए बच्चों को, हमारे आने वाले बच्चों की नस्लों के लिए उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, हुकूमत अभी जाएगी या नहीं जाएगी? देखिए, हुकूमतें वो ठहरती हैं, बड़ा टाइम निकालती हैं हुकूमतें जो इलेक्टेड होती हैं, जो हुकूमतें सिलेक्टेड हों और जिनको जाना लाहौर और पेशावर की तरफ निकली हुई हुकूमत, जो वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी हो गरीबों को जो है वो रोटी कपड़ा मकान देना, उनकी ज़िम्मेदारी हो कि बेहतरीन मंसूबे देना, वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी हो कि मुल्क के अंदर अफसर नफसी ख़त्म करना, आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करना और पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसे टर्म एंड कंडीशन, ऐसे ताल्लुकात पैदा करना और गरीब को अदवात पूरी करना, नीचे हाउस होल्ड आइटम पूरे करना। पहले दिन से वज़ीर आज़म साहब आप भी चोर फलां भी चोर, इस मुल्क के अंदर 60% दही इलाके, 40% जो है वो शहरी इलाके हैं। उन्होंने एक लाल बत्ती के पीछे पूरी आवाम को लगाया है, पर जो मसले हैं, जो मसाइल हैं वो तो हल ही नहीं होकर दे रहे। बिल्कुल, अब 60% दही और 40% शहरी इलाके हैं। कहीं चोरी हो जाए ना तो आवाम को पहले पता लगता है और पुलिस को बाद में पता लगता है। आवाम समझदार हो चुकी है। हुकूमतें जो इलेक्टेड होती हैं ना, उनका टाइम होता है क्योंकि वो वोट की ताकत से आती है। जो सिलेक्टेड होती हैं, जिनको ये कहते हैं चपड़ासी ना रखूं, आज इनकी वो एतादी हैं, लाजमी सी बात है। आज इनके साथ वो इनकी काबीना के अंदर मौजूद हैं। ये कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू वो इनके अलाए, वो इनकी एताद में मौजूद है। जिनको कहते हैं कराची की और पाकिस्तान की सबसे बड़ी टारगेट किलर जमात, आज वो नफीस जमात इनकी अलाए कुछ सीटें। तो जो पूरी हुकूमत तिनकों पर बनी हो तो वहाँ उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती हैं। उसको हिलाने के लिए पीडीएम निकल गई है और पीडीएम जो है वो आवाम की आवाज़ है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि हम इस्लामाबाद तक नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले वज़ीर आज़म घर जो है वो घर जरूर पहुंच जाएंगे। आज की जीजल अखबार में भी ये खबर रिपोर्ट हो चुकी है बिलावल साहब की कि कुछ दिन की मेहमान है ये हुकूमत। भाई जी, खुद इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं और आवाम को जिस तरीके से जो लाल बत्ती के पीछे, क्योंकि अभी मैं इनको सेकंड करूंगा कि आवाम को, पूरी आवाम को लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है बिला वजह के अंदर। बात ये है कि अगर आपने डिलीवर नहीं करना 200 मायरे माशियात, जो आपने आवाम को कहा था कि 200 मायरे माशियात है हमारे मुल्क के अंदर, फिर सुनामी आएगा। सुनामी आवाम ने देखा, दूसरी जमातों से लोटे इकट्ठे किए, उनका पानी भरा और आज सूरत हाल मुल्क की कहाँ खड़ी कर दिया। इकोनॉमिकल क्राइसिस इस मुल्क के अंदर कहाँ खड़े कर दिए हैं। आज मैशत की सूरत हाल क्या है, आज हमारे नेबर मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात क्या है,
آج خارجہ پالیسی ہماری کیا ہے. ہمارے پاس نہ اس وقت کشمیر ہمارے ہاتھ میں رہا, نہ ہمارے ملک کے اندر عوام آپ کے ساتھ دینے کے لیے اب تیار نہیں ہے. تو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, اور بلاول صاحب نے جب اے پی سی ہوئی تھی تو اس میں بلاول صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم نہیں نکلے تو عوام نکل جائے گی. اس 2 سال 2 مہینے کے اندر بیسیکلی اگر ان سے پوچھیں کہ آپ کے اپنے جو ہے وہ آپ کے پروجیکٹ کیا ہیں یا آپ نے اس ملک کو کیا ڈیلیور کیا ہے, تو ایک 8 بجے ان کا جو ہے وہ وزیر بیٹھتا ہے, ایک 9 بجے بیٹھتا ہے, ایک 10 بجے بیٹھتا ہے, 11 بجے, اور عوام کو بتاتا ہے کہ سابقہ حکومتیں چور ہیں, سابقہ حکومتوں نے چوری کی. لیکن ان کے اپنے پروجیکٹ کیا جو عوام کو ڈیلیور کیے, کٹے, مرغیاں, انڈے, WCیاں, پھر اسی طریقے سے لنگر خانے, اور اب ایک منصوبہ پاکستان کو انہوں نے دیا ہے, وہ آپ کو ہی پتا ہوگا, وہ جو ہے وہ منشیات جو ہے وہ اگائے گی اس ملک کے اندر, وہ کیا بولتے ہیں بھنگ ملک کاشت کرے گا, بھنگ کا منصوبہ انہوں نے عوام کو دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ملک کا ٹائم ضائع کیا ہے. ابھی ان کا جو ہے وہ 23واں جو ہے ایک عدد یوم تاسین منایا گیا, ایک بڑی LCD لگا کے ان کے 4000 بندے تاڑیاں بجا رہے ہیں, 92 کا ورلڈ کپ دکھا رہے ہیں. اب تو کوئی اپنا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے, قومی تحویل میں لے رہے ہیں ابھی. وہی نا, اب وہ اپنا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے ان کے پاس. کہ ہم نے اس ملک کو 22 مہینے جو ہے وہ ڈیلیور کیے, پھر 5 سال یہ کہتے ہیں ہم نیو بورن بیبی ہیں, ابھی ہم کام سیکھ رہے ہیں, ابھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں. 5 سال میں انہوں نے جو بیسیکلی KPK کا حال خراب کیا. KPK کے اندر ان کے اگر آپ جا کے دیکھیں مالن جبا کیس, ان کا خیبر بینک اسکینڈل, ان کا ہیلی کاپٹر کیس, ان کا جو ہے وہ آپ ان کا جا کے دیکھیں کہ وہ جو انہوں نے درختوں کے جو انہوں نے کھربوں روپے کی کرپشن کی, پھر اسی طریقے سے احتساب کمیشن بنایا, احتساب کمیشن کو انہوں نے بند کیا. پھر وزیر اعظم صاحب کی اپنی جو زمین ہے جس کو سپریم کورٹ نے 3 دفعہ ان کو کہا کہ ان کی جو ہے وہ کاغذات جو ہے وہ ریل جمع کراؤ, 3 دفعہ تنبیہ دی, لیکن وہ بھی کاغذات نکل کے نہ آئے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ ابھی انہوں نے بھی ایک بات کی کہ کیا صورتحال, تو صورتحال اچھی ہے. ہم نے برا ٹائم بھی گزارا ہے, کبھی ایسا تھا عامریت کا دور تھا, ہم 4 سیٹوں پہ تھے. آج بھی اگر بات کریں تو اس دور کے اندر بھی ہم الحمدللہ بات یہ ہے کہ سندھ حکومت سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ الیکٹ ہوئی ہے, اور سندھ کے جو باسی ہیں, سندھ میں رہنے والے جو سندھی جو مہمان نواز غیرت قوم ہے, ہمیں انہوں نے ووٹ دیا ہے. اردو سپیکنگ بھائیوں نے ہمیں ووٹ دیا, پشتون جو ہمارے پٹھان بھائی انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. اور بات یہ کہ 2 دہائی اکثر سے سندھ حکومت ہم نے یہاں جو ہے وہ بنائی ہے, اور سندھ حکومت بنائی ہے. الحمدللہ بات یہ ہے کہ ہمیں فخر ہے اس بات کا. اور اس کے باوجود جو ہمارے خلاف اس وقت جو کچھ اس وقت وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت جو منصوبے بنا رہی ہے, جو بلا وجہ کے منصوبوں کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ سازی کر رہی ہے, جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں, کبھی کچھ کر لیتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی LNG. اب سندھ میں 70% 80% جو ہے وہ گیس نکلتا ہے. 70% گیس نکالنے والا صوبہ اس کو کہتے ہیں کہ گیس یہ ہمیں دے دو, ہم سے LNG خرید لو. یہ کہاں کا مذاق ہے؟ ہمارا آپ کا جو ہے وہ ایک معاہدہ ہے, پانی آپ نے دینا ہے, آپ نے ہمیں بجلی دینی ہے, آپ نے ہمیں گیس دینا ہے. معاہدے کے تحت نہ ہمیں پانی معاہدے کے تحت دیتے ہیں, نہ جو ہے معاہدے کے تحت ہمیں بجلی دی جاتی ہے, نہ معاہدے کے تحت گیس دیا جاتا ہے. گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. ویسے لوگ ابھی میں بل بھرنے گئی ہوئی تھی اپنا کیسے آفس میں, تو وہاں پہ رکشے والے کی بیویاں, جو ایسے ٹھیلے والے کی بیویاں 15-15 ہزار پہ 20-20 ہزار پہ وہ بل لے کر بیٹھی ہوئی, اتنا رو رہی, باہر بیٹھی ہوئی دعائیاں دے رہی. کہنے لگی کمانے والا ایک بندہ, کھانے والے گھر میں 10 بندے, میں 20,000 کا بل کہاں سے بھروں, اتنی تو ہماری انکمنگ بھی نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی نیو بیبی بورن ہوں, میں بھی سیکھ رہا ہوں. یہ 22 مہینوں میں یا 2 سال جو ان کی وقت گزرا ہے, جو بھی وٹ ایور, ان میں بھی سیکھ رہا ہوں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو جو 20-22 سال کا ان کا پچھلا اسٹرگل تھا, اس وقت وہ کیا کر رہے تھے, اس وقت بھی تو مطلب اس وقت وہ صرف ابھی سیکھ رہے تھے. وہ چیزیں 22 سال سیکھنے میں لگ گئی ہیں, تو پاکستان چلانے میں پھر ان کو کتنے سال چاہیے ہوں گے؟ دیکھیں جب یہ حکومت بنی تھی نا, میں واللہ عالم میں دعوے سے آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ آپ اس بات کو خود بھی سرائیں گے, جو ملک ان کو دیا گیا تھا نا, آپ یقین کریں جو ملک ہمیں پرویز مشرف نے دیا تھا, جو ملک کا حالات تھے, ان کو ملک جب ملا تھا تو ملک میں بم باری نہیں تھی, ملک کے اندر بم نہیں پھٹتے تھے. کراچی کا جو امن تھا, بلوچستان کا جو امن تھا, گلگت بلتستان کا جو امن تھا, ان کو امن ملا. ہمیں جو کچھ ملا تھا ہم نے اس کو فیس کیا. ان کو ٹرینیں 12-15 گھنٹے لیٹ آتی تھی, ان کو ٹرینیں جو ہے وہ ٹھیک ٹائم پر پہنچنے والی ٹرینیں ملی. بجلی کا بحران تقریباً ختم ہو چکا تھا, ان کو یہ چیزیں ٹھیک ملی. اکنومیکل کرائسس کی بات کریں تو ان کو 5.8 GDP ریٹ ان کو ملا. اس وقت ورلڈ بینک یہ کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا دیا ہوا سی پیک منصوبہ 2021 میں پاکستان ایشیا ٹائگر بن جائے گا, اور اکنومیکل جو اکنومی ہے پاکستان کی شاید جو لیڈ کرے گی سنگاپور سے آگے جائے گی. تو آج ان کو جو چیزیں ٹھیک ملی, آج ٹھیک کو انہوں نے جو ہے وہ خراب کر دیا. اگر بات یہ کہ خراب کر دیا, اس کے اندر بات یہ کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, اس کا رسپانسیبل کون ہے, کیا ان کا سیکھنا رسپانسیبلٹی ہے؟ آصف علی زرداری کے قیمتی الفاظ کوئی نہیں بولے گا, مجھے کرکٹ نہیں آتا لیکن میں سیاست دان اچھا ہوں. یہ حکومت اپنے وزن سے گرے گی,
اور یہ گھر ہی رہی اپنے وطن سے جو حالات انہوں نے پیدا کیے ہیں. نعیم صاحب جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت بم دھماکے نہیں ہوتے تھے تو ابھی شروع ہو گئے, یہ کیا سلسلہ ہے کہ اپوزیشن کو کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو آج جو پشاور میں جو مدرسے میں بلاسٹ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, اور جو زخمی ہیں ان کے لیے دعا گوئے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحتیاب کرے. یہ بات یہ ہے کہ یہ اسی کا تسلسل ہے, اور یہ جو پھر امن بگاڑنے کی جب سے بات یہ کہ پی ڈی ایم متعارف ہوئی ہے, پی ڈی ایم کی جو مشترکہ جو ہے وہ جلسے ہو رہے ہیں, اس سے لے کر اگر آج میں بات کروں یہ بم بھی پھٹ رہے ہیں اور جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں بلا وجہ کے, اور جس قسم کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارے جو علماء کو جو ٹارگٹ کلنگ میں قتل کیا جا رہا ہے, امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت ربیع الاول کا مہینہ اور ربیع الاول کے مہینے میں مدرسے میں بم پھٹنا, کوئی بھی آدمی, کسی سمجھدار آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ شاید یہ جو ہے وہ ٹیررزم جو ہے وہ ہو رہا ہے, یا جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف پی ڈی ایم کو بیسیکلی یہ تھریٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جو لوگ جلسوں میں آتے ہیں, جو ان کے ریلیوں میں آتے ہیں وہ نہ آئیں, اور میں آپ کو بتا دوں بالکل لازمی ان کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا بالکل اسٹیٹ فارورڈ ایک ہی ایجنڈا ہے, وزیر اعظم صاحب کو گھر جانا پڑے گا. 22 مہینے میں اس ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے, اگر وزیر اعظم نہیں جائیں گے تو ہم ریلیاں بھی نکالیں گے, ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے, اور بلاول صاحب کے قیمتی الفاظ کے اسلام آباد یہ نہیں پہنچیں گے, اسلام آباد ہم نہیں پہنچیں گے, یہ پہلے گھر پہنچیں گے. تو یہ صورتحال ان کے ساتھ بنے گی, اور پھر بھی اللہ نہ کرے تشدد کی فضا انہوں نے سرگرم کی. اور سیکنڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو اس وقت سیکنڈ اسٹیپ کی طرف یہ جا رہے ہیں, اور یہ کارکنوں کو جس طریقے تھریٹ کر رہے ہیں اور کارکنوں کو اریسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ سیکنڈ اس پارٹ میں جائیں گے. ہم جیلیں بھرو طریق بھی ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آخری پھر ایک یہ کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بات کی ہے, رول آف لا کی بات کی ہے, آئین کی بات کی ہے. پھر ہمیں استعفے دینے پڑے تو ہم استعفے بھی دے کے گھر جائیں گے. اچھا نعیم صاحب, ابھی جو عوام سے لوگوں سے باتیں ہوتی رہتی ہیں, سب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں جتنی مہنگائی ہونی تھی وہ ہو گئی, لیکن اب جو حکومتیں آئیں گی وہ اور مہنگائی کریں گی. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر اللہ انشاءاللہ, میری تو دعا یہ کہ بلاول بھٹو کی حکومت آ جائے, اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کی حکومت آتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے سستائی ہوگی, کچھ فرق پڑے گا پاکستان کے اوپر؟ دیکھیں وزیر اعظم جب بھی کوئی ملک کے اندر آیا نا, کبھی کسی وزیر اعظم نے جو معاشی حالات ہمیں ملے تھے نا, آصف علی زرداری نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ سابقہ حکومتوں نے چوری کی, سابقہ حکومتیں چور تھی. جو معاشی حالات جتنے خطرناک ہمیں ملے تھے, اس معاشی حالات کے اندر بھی ہم نے عوام کی بات کی. 50% تنخواہیں انکریز کی, ہم نے 50% 60% جو پینشن ہولڈر تھے ان کی تنخواہیں بڑھائی, اور کوشش کی کہ چیزوں کو کنٹرول کرے. بیسیکلی جب وزیر اعظم پوری دنیا کے اندر کہیں بھی آتا اس کی گرفت ہوتی ہے, اس کی نظر ہوتی ہے. جو بات کرتے ہیں مدینے کی ریاست, تو مدینے کی ریاست والے تو رات کو گلیوں میں نکلتے ہیں, پھر وہ عوام کی سنتے ہیں. یہاں تو سب کچھ ٹھیک ٹھیک کی باتیں ہو رہی ہیں. جن کو درد ہوتا ہے, جن کو تکلیف ہوتی ہے, جو لوگ پلیٹ میں رکھ کے حلوہ ان کو سمجھ کے جو ہے بنا دیا جائے, تو پھر وہ صورتحال بھی یہ بنتی ہے. تو اس وقت جو صورتحال جو کریٹ ہوئی پڑی ہے, جو اکنومیکل کرائسس انہوں نے پیدا کر دی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ٹی وی پہ بیٹھ کے پتہ لگتا ہے ڈالر بڑھ گیا ہے. وزیر اعظم صاحب کہتا ہے جی ملک میں کیا ہو رہا ہے, ان کی بیگم بتاتی ہے کہ آپ وزیر اعظم میں ملک کے, ان کو بتانا پڑتا ہے. تو اس ملک کے اندر آپ کیا انصاف کا تقاضا یا انصاف مانگیں گے اس موجودہ حکومت سے؟ موجودہ حکومت کا مین فوکس ہے ہی نہیں. وزیر اعظم جب پارلیمنٹ میں حلف لیتا ہے, جب وہ کھڑا ہو کے حلف لیتا ہے, تو حلف کی پاسداری کیا ہوتی ہے؟ میں اس ملک میں آؤں گا, بہترین منصوبے دوں گا, غریب عوام کو میں ادوات کی جو قیمتیں کم کروں گا, آٹا چینی پہ سبسڈی اگر نہیں دے سکا تو ان کو جو میں رعایت دے سکتا میں دوں گا, حج عمرے کی جو معاملات ہیں ان پہ میں سبسڈیاں دوں گا, جو ان کو ٹھیک ان کو جو بہتر منصوبے میں ان کو دوں گا, پارلیمنٹ کی بات کروں گا, نیبر ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کروں گا. پہلے دن سے میں پھر وہی بات کروں گا, پہلے دن سے وزیر اعظم صاحب کا جو اسٹانس ہے وہ ایک ہی اسٹانس ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ بھی چور ہیں, وہ بھی چور ہیں. میں نے کہا نا کہ اب عوام کو پہلے پتہ لگتا ہے چور کون ہے اور پولیس کو بعد میں پتہ لگتا ہے. تو یہ چور اور یہ سپاہی والا گیم یہ بند نہیں ہوا, تو اس کا رزلٹ آپ آج دیکھ لیں. لیکن آنے والی حکومتیں مس مینجمنٹ کے جو ہے وہ نظریے پہ نہیں چلیں گی, وہ دعوے نہیں کریں گی ہمارے پاس 200 ماہر معاشیات ہیں اور 200 ماہر معاشیات 47 کی چینی اٹھا کے 115 پہ لے جائیں اور چور ڈاکو بھاگ گئے سارے, آٹا 42 کو اٹھائے 75 پہ لے جائیں. جیسے آپ نے کہا کہ نوکریاں تو نہیں دی, لیکن اور مطلب اس کے برعکس انہوں نے نکال لیا نوکریوں سے. ریڈیو پاکستان کی صورتحال کو آپ دیکھ لیں, کانٹریکٹ کے سارے ملازمین کو ایک ہی لیٹر میں نکال لیا, پی ٹی وی کے سارے ملازمین جبری ریٹائرمنٹ پہ چلے گئے. تو یہ پورا سلسلہ جو ہے معاشی مطلب وہ قتل عام ہی ہوا. وہ سستے پن کی میں بات کروں کہ سستائی ہوگی یا نہیں ہوگی,
सस्ताई देखिए उस वक्त हो सकती है जब आपके पास मैनेजमेंट के लोग ठीक हों. आपके पास जब मैनेजमेंट ठीक ना हो, आपको जो मैनेजमेंट कंट्रोल करने वाले ठीक ना हो, तो वहाँ उस मुल्क के अंदर यही होता है. अगर आपने बात करनी है तो बात ये है कि अगर स्पोर्ट पे बात कोई करेगा तो उसका सेक्रेटरी बात करेगा, एजुकेशन पे कोई बात करेगा उसका सेक्रेटरी बात करेगा, हेल्थ पे कोई बात करेगा सेक्रेटरी बात करेगा, अतवाद की कीमतों पे उसका सेक्रेटरी बात करेगा, क्योंकि उनका काम होता कंट्रोल करना. यहाँ बात ये कि एक ही वजीर बैठ के वो सारी इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं. इनका वजीर आजम साहब सारी इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं. इकोनॉमिकल बेसिकली इनके पास रिफॉर्म नहीं है. इकोनॉमिकल कोई बेसिकली इनके पास कोई ऐसी कोई मैनेजमेंट टीम नहीं है जिस पे हम बात करें कि सस्ताई होगी. और मैं एक बात बताऊं, पहले साल के अंदर हुकूमत कभी भी कोई आई है तो आप ये देख लें कि बजट साल में एक दफा आता है. पहले साल में 4 बजट ये लेकर आए, और जब बजट ये ला रहे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट एक नहीं दर्जनों दफा प्रेस क्लब के ऊपर भी, रोटों पे भी रिकॉर्ड करवाया कि खुदाया इमरान खान साहब, ये IMF का जो बजट है आप इस मुल्क पे मुसरत करने जा रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है, ये अवाम रुल जाएगी. ये अदवातों की कीमतें जो है वो जिस तरीके से आसमान पे बातें करेगी, आटा चीनी पत्ती गैस, आपका सीमेंट बजरी दालें, जो इस मुल्क के अंदर जो हालात पैदा होंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे. हम समझा रहे थे, असद उमर ने 9 माह इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क किया. 9 माह सोचता रहा कि मैं IMF के पास जाऊं या ना जाऊं. फिर वजीर आजम का वो सोचता था कि वजीर आजम कहता था मैं खुदकुशी करूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, IMF मेरे पास कर्जा लेने के लिए आएगा. आफिया सदीकी को लाऊंगा, वजीर आजम हाउस को गिराऊंगा, उसको यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, तमाम गवर्नर हाउस को गिराऊंगा, उनको लाइब्रेरियां बनाऊंगा. गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, अमीर आदमी टैक्स देगा, गरीब मजे करेगा. आफिया सदीकी को मैं लेकर आऊंगा. ये सारे जो प्रोजेक्ट इनके 100 दिन के थे. इस 100 दिन के प्रोजेक्ट में 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख मकानात देने थे. 100 दिन का इनका प्रोग्राम था. अच्छा, प्रोजेक्ट की बात आई तो पंजाब में एक अच्छा सा प्रोजेक्ट जो तकमील पर पहुंचा, वो ऑरेंज जो है वो मेट्रो ट्रेन सर्विस जो शुरू कर दी गई. सिंध में ऐसे इकदाम क्यों नहीं उठाए जा रहे? सिंध में ऐसे मंसूबे क्यों नहीं आ बड़ी रहे? बदकिस्मती सर्कुलर रेलवे भी अभी तक नहीं आया. बड़ी बदकिस्मती है इस खास तौर पे हमारे साथ सिंध के अंदर. कोई भी हुकूमत जब वफाक में आई है तो हमेशा उन्होंने सौतेली माँ वाला रवैया रखा है. सिंध का कैपिटल कराची जो इनको 70% रिव्यू ने निकाल के देता है, जो निकाल के देता है वहाँ ट्रेनें भी चल रही हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आप बात बताऊं आपको, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत ने जो 162 रुपए का इन्होंने ऐलान किया कि हम 162 रुपए कराची पैकेज को हम देते हैं, फिर ऐलान किया 1100 रुपए देते हैं. यही तो अलमिया है ना. फिर NFC अवार्ड की जो रकूम हमारी रुकी हुई 113 अरब रुपया इस वक्त वफाकी हुकूमत पर रुका हुआ है. अगर यही हमें दे दें जितना बजट दिया जाता है, शायद हम कराची से हम यहाँ हैदराबाद तक पूरा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से कश्मीर तक की हम बात करते हैं. उसके बावजूद जो हमारे सोर्सेज होते हैं हम उस पर भी यूटिलाइज करते हैं. फिर सूरत हाल ये जिन जिन मंसूबों पे इल्जाम लगाते रहे करप्शन हुई है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वही हुकूमत जाके अब उनकी जाके वो ओपनिंग कर करके आ रही है. मुझे बड़ा हैरत थी कि वो वजीर आला बुज़दार साहब उस ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऊपर जिस पे इन्होंने 2 साल स्टे लेके रखा, उसका इफ्तिताह कर रहे थे, कह रहे थे इसमें करप्शन हुई है. वो मोटरवे जो हजारा जो मोटरवे था उसका वजीर आजम साहब ने कहा सबसे बड़ी करप्शन हुई है. पता नहीं किस मुंह से उसका वो इफ्तिताह कर रहे थे. जिन जिन मंसूबों पे कहते रहे करप्शन हुई है वहां जाकर इफ्तिताह करके आ रहे हैं. और पहली हुकूमत हमने देखी है जो कहती है हम महंगाई कर रहे हैं महंगाई खत्म करने के लिए, फिर हम महंगाई कर रहे हैं महंगाई खत्म करने के लिए, हम कर्जा ले रहे हैं कर्जा उतारने के लिए. और ये भी बोल रहे थे कि महंगाई मतलब आने से किसी को फायदा होता है, वो भी हमारे भाई हैं जिनको फायदा होता है. जिनको फायदा होता है वो लोग इस वक्त लाजमी सी बात है, इनका जो खुसरो मुख्तियार है, इनका वो एक चीनी जो है वो करप्शन करके अरबों रुपए की जो करप्शन करके यहाँ से इस वक्त लंदन के अंदर फरार है. और वो लोग जिन पे अभी इस पे वो उन्होंने कहा था कि मैंने कमेटी बना दी है, आज वो कमेटी के मेंबरान कहाँ पर हैं. और फिर इस वक्त अगर मैं बात करूँ वो इनके खुद इस वक्त जो है वो काबीना के इनके हिस्सा बने हुए. तो ये तो सारा अलमी है ना इस मुल्क के अंदर. एक अच्छा सा सॉन्ग सुनवाते हैं आपको सर जरूर. ऐं सदर माना जेकी मुल्की हालतूं आहिनि, जेकी मुल्की जेका कैफ़ियत आहे, दिलि मुंहिंजी चवंदी आहे त पंहिंजो सभु कुझु खपाए मां कंहिं ॿाहिरि मुल्क हलियो वञा, पर वरी सोचींदो आहियां सभु कुझु खपाईंदुसि तॾहिं बि सेवण वञण जो किरायो ई थींदो, ॿियो त कुझु न थींदो. पोइ करे इहो ख्वाब ई रहिजी वेंदो. सो ऐसे ख़ान साहिब असां गॾु आहे, को सुठो कलाम तव्हांखे ॿुधायूं था तव्हांजो मूड फ्रेश करण जे लाइ. जी ख़ान साहब. मेरे अजीज तुझे ये खुशी मुबारक हो, नई बहार नई जिंदगी मुबारक हो.
चला अब सफीना तेरा कहीं ठहरे लहर पीना मेरा मुकद्दर है और तू बेगुनाह बन जाए मुझ पे आ जाए शिकायत इल्जाम और तू बेगुनाह बन जाए मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा 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 वाह, और मैं ब्रेक में जाऊंगा। कोन था हलूं असां केॾे बि कोन था वञूं तव्हां बि केॾे कोन था वञो असां हलंदासीं हिकिड़े नंढे कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़ ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं असां सां गॾु रहिजो सलाम से शहानी है अमन झूठे पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन शहानी है अमन झूठे पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन जी भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी मोटी आयासीं असां सां मौजूद महिमान गॾु आहिनि सलमान लारी साहिब फिजा कुरैशी नईम रहमान साहिब बिल्कुल सलमान का मैं कुछ सवाल जी करना जी चाहूंगी जी जी जरूर। सलमान फ्यूचर प्लानिंग क्या है इस एनजीओ में कहाँ तक इसको आगे देखना चाहते हो अपने एनजीओ को कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगा फिर मैं समझूंगा मेरी जिंदगी का मकसद ये मेरा जो जिंदगी का एम है ये पूरा हो चुका है क्या समझते हो अपने एनजीओ को कहाँ देखना चाहते हो मैं बेसिकली मेरा जो एम है ना वो मैं चाहता हूँ कि जितने हर इंसान की ज़रूरत कभी पूरी नहीं हो सकती ठीक है तो आप जितना उनके लिए करें उनसे जब दुआएं मिलती है तो आपको यू फील हैप्पी तो हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमें रिटर्न आएगा ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती सर इस बात से एग्री करेंगे ये ऐसा काम है जैसे मुल्क को आगे लेके जाने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा वरना जिस तरह के हालात हैं अभी लोगों पे कितना प्रेशर है वो कोरोना के बाद तो और ज़्यादा ख़राब हो गए बहुत से ऐसे लोग जो पहले फाइनेंशियली ओके थे अब दे आर नॉट फाइनेंशियली ओके आपकी फैमिली में आपको इस चीज के लिए कौन कौन सपोर्ट करता है कौन कहते हैं कि अच्छी बात है करना चाहिए हाँ पूरा खानदान सपोर्ट करता है अच्छा। पूरा का पूरा खानदान सपोर्ट करता है जैसे मैं ग्रेनिच यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ तो मेरे कुछ दोस्त हैं मरी लोग हैं ठीक है मुक्ति फैमिलीज हैं तो वो लोग हेल्प कर रहे होते हैं क्योंकि दोस्ती भी है ओके उनको पता भी है माइंड ट्रस्ट में भी ये है इस उम्र में तो इस उम्र में लड़के कहते हैं कि हम थोड़ा घूमें फिरें अपनी ये चीजें करें इस तरफ आपका ध्यान किस तरीके से गया कि मुझे ये काम करना चाहिए कब से काम कर रहे हैं ये चीज ये काम को मुझसे 1 साल से ज़्यादा हो गया है अच्छा। ज़्यादा हाँ मगर कोरोना की वजह से हमने इस काम को डबल ट्रिपल इसी पे फोकस कर लिया था आपका ध्यान इस तरफ कैसे गया कि मुझे एनजीओ करना चाहिए मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए बेसिकली मैं जब छोटा था तो मेरा हमेशा से टारगेट था कि मैं इन तरह के काम करूं जिससे लोगों के लिए काम हो तो मगर ये है कि अब एक अपॉर्चुनिटी मिली है अब मैं ग्रेजुएट भी हो चुका हूँ मुझे एक सपोर्ट भी मिल रही है फैमिली से भी सपोर्ट मिल रही है दोस्त यारों से मिल रही है और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर कोई ना कोई हेल्प कर ही देता है मतलब नाज़ाबाद जाए या इंटीरियर में जाए या हब चौकी वाली साइड जाए कोई ना कोई हर बंदा इस काम के लिए एग्री होता है कि यार करना है फिजा बहुत खामोश बैठी हुई फिजा अच्छा क्या फिजा मुझे बात ये है? बताएं कि आपने पूरी जिंदगी वक्फ कर दी है एनजीओज के लिए क्या कोई और काम भी करती हैं कुछ बता दें अपने बारे में भी जी सर एक्चुअली मतलब ये तो मैं सलमान के साथ करती हूँ अभी रिसेंटली मेरी स्टडी कंप्लीट इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ है और उसके बाद मैंने दाऊद फैमिली तकाफुल भी ज्वाइन किया है एज अ कंसल्टेंट अच्छा, तो इस काम के साथ साथ ये काम तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह मतलब ये तो लाइफ टाइम में इंसान करता रहे तो दुआएं तो सारी ज़िंदगी के लिए जितनी लो उतनी कम है और इसके अलावा फ्यूचर प्लानिंग भी है इसके साथ साथ अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करूँगी जाहिर सी बात है करियर भी ज़रूरी होता है इंसान शादी के बारे में क्या सोचा है कब तक मूड करने का? अभी तो करना है, नहीं कुछ करना? नहीं सोचा सोचा ही नहीं फैमिली ने भी कभी फोर्स नहीं करती कि बेटा अब कर लेनी चाहिए शादी नहीं फैमिली एक्चुअली फैमिली का भी यही वो है कि मतलब मैं अपना पहले करियर बनाऊं उसके बाद फैमिली की तरफ से कोई इस चीज़ पे मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं है कि शादी करो या स्टडी करो कुछ भी वो इस कहते हैं NGOs की जो सही आपकी जो फील्ड है कभी ऐसा होता है कि लड़कियां मगरिब हो जाती है मगरिब के बाद देर सवेर हो जाती है रात को घर पहुंचने में फैमिली कभी इशू नहीं करती कि बेटा मगरिब से पहले आपको कुछ भी करो आप मगरिब से पहले घर आ जाना नहीं ऐसा नहीं होता मोस्टली पापा जो है ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो करते हैं क्योंकि हालात जो है ठीक नहीं रहते तो मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हाँ मम्मा अभी यहाँ पे हूँ इतना टाइम लग जाएगा तो मम्मा कहती हैं चलें कोई बात नहीं आ जाना उनको पता होता है कि हाँ दोस्त हैं साथ और मतलब एक सेफली एरिया में सेफ जोन में है तो कोई ऐसी बात नहीं है तो
कोई मसला नहीं अच्छे होता। तुम्हारे मम्मी पापा हैं। मुझे याद है जब मैं पढ़ती थी या मैं ट्यूशन जाती थी, सिपारा जाती थी, कोचिंग जाती थी, और माशाल्लाह से जाहिर सी बात है जो 14-15 साल की लड़की होती है 16-17 साल की हो जाती है जब हम कॉलेज जाना शुरू कर देते हैं, तो मेरी मम्मी कहती थी दुनिया के काम करो, मगरिब की अजान आप घर में सुनोगी। और मेरे डैडी का भी यही ऑर्डर था, मगरिब होने से पहले इवन हाउ मुझे घर पहुंचना होता था, चाहे मैं कितने भी नेकी का काम कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मगरिब से पहले घर पहुंचना है। और जब जहाँ 1-2 दिन ऊपर नीचे हुए फिर वो सख्तियाँ हमारी शुरू हो जाती थी। ये तो जब मीडिया में आ गए, अपने माँ बाप को अपने एतमाद में लिया, बड़ी मुश्किल से अपने डैडी को राजी किया, फिर फाइनली हम देखो आज हम आपके अच्छा सलमान भाई मुझे ये बताएं कि ये आपका पूरा जो सिस्टम है वो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चलता है या कोई दफ्तर बनाया है आपने? हमने एक सेटअप बनाने की हम प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह PCHS ब्लॉक 3 वाली साइड पे, कश्मीर रोड वाली साइड पे एक सेटअप बनाएंगे इंशाल्लाह। और मैं सर से भी हेल्प के लिए, तावन के लिए बोलूँगा कि भाई एक सर की भी एक अच्छी सोच है। हम चाहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम ज़्यादातर काम भी इंटीरियर सेल में करते हैं, तो इंटीरियर सेल में ज़्यादातर इन लोग की एक से होती है, तो इन तरह के लोग हमें अच्छी तरीके से हेल्प भी कर सकते हैं और हमारा मकसद भी जल्दी पूरा हो जाएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम लोग एक सेटअप बनाएंगे नियर कश्मीर रोड। और जिन लोगों को अभी हम लोग को फॉलो करना है, हेल्प करनी है किसी भी तरह से, तो हमारा ग्रुप है फेसबुक पे एम्पैथी पाकिस्तान के नाम से, उस पर आप लोग खुद आप भी जाइएगा, ज्वाइन करें और देखें हम लोग किन किन तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। सही वहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह हाँ, रखा सब हुआ कुछ है है, वहाँ आप पे। अगर आपको याद हो तो आप बता दें ताकि हमारे व्यूअर्स सुन भी लें इजीली। जैसे मेरा अपना ही कॉन्टैक्ट नंबर है, जो मेरा बिजनेस ग्रुप है, उसका नंबर है 0347 255 4023 और मेरे फेसबुक ग्रुप का नाम है एम्पैथी पाकिस्तान। सही है। अच्छा, आपका नहीं जो भाई- नंबर ये व्हाट्सएप पर भी है? जी, बिजनेस ग्रुप। अच्छा नहीं भाई, आज योमे स्याह भी है, कश्मीरियों से यकजहती का दिन भी है, 73 बरस गुजर गए कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत के, तो वज़ीर आज़म साहब ने भी बयान जारी किया है, तो अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना चाहिए, कब किरदार अदा होगा और पीपल्स पार्टी का क्या विज़न है, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। पहले तो क्योंकि मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा, वो कहते हैं कर खिदमत फ़कीरों की मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जी जी, क्योंकि इनका जो विजन है पूरे पाकिस्तान में से, अगर पूरी दुनिया से कुछ लोग अल्लाह पाक कलेक्ट करता है, अल्लाह पाक उनको जो है वो ये मौका देता है। हर आदमी के अंदर ये जुस्तजू नहीं होती है। हमें याद है 1958 के अंदर एक साहब टावर पे जो है वो 2 थान उठाए कपड़े के ना, वो बेचा करते थे, और बेचते बेचते उसने देखा कि जो है वो टावर पे 2 नौजवान लड़ पड़े आपस में। जब वो लड़े आपस में तो छुरियां चल गईं। उस वक्त जब छुरियां चली, दोनों जख्मी हो गए, तो उस वक्त वो चीखता रहा कि भाई आओ इसकी इनकी हेल्प करो, इनकी मदद करो, ये मर जाएंगे, इनको फर्स्ट एड देना है। लेकिन उस वक्त इनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया। उस नौजवान ने, वो जो कपड़ा बेचा करता था, उसने उस वक्त इरादा कर लिया, उसने नियत कर ली कि अब खिदमत करनी है आवाम की, यहाँ कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होता। तो वो एक नौजवान जो है वो इंतकाल कर गया, लेकिन जो बचा उसको वो अस्पताल तक उसने उसको पहुँचाया। और इस मुल्क के अंदर जितने उसने वर्क किया, जो लोगों के साथ खड़ा हुआ, पूरी दुनिया उसको जानती है। अगर मैं उसको ना भूलूं तो वो अब्दुल सत्तार ईदी था, जिसको 21 तोहफों की सलामी के अंदर यहाँ इस मुल्क से उसको जो है वो रुखसत किया। तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जो इस मुल्क के अंदर खिदमत करते रहे। फिर सेकंड जो आपने बात की कश्मीर की, तो कश्मीर तो बात ये है कि आपको पता है कश्मीर हमारी शरक है। कश्मीर के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो कलमे के नाम से हमारा ताल्लुक है। ना ताल्लुक कभी कोई ख़त्म कर सकता है, ना किसी को कोई ताकत है ख़त्म करे। मोदी को पूरी दुनिया जानती है। मोदी जब वज़ीर आला गुजरात था, उसने जब वज़ीर आला गुजरात में जो कुछ उसने किया, पूरी दुनिया जानती है कि उसने नौजवानों को, हमारी ख़वातीन के साथ, बुजुर्गों के सामने, बच्चों को गाड़ियों के साथ बांध के और रोडों पे जो तशद्दुद करवाया, जो लोग वहाँ शहीद करवाया गुजरात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मोदी के ऊपर पाबंदी की थी, वो ट्रेवल नहीं कर सकता। फिर मोदी की अगर मैं पॉलिसीज़ की बात करूं तो मोदी की पॉलिसी शुरू दिन से एक ही पॉलिसी थी कि मुसलमानों के ऊपर जो है वो जुल्म करे। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर हमारी पॉलिसी क्या थी? आज हम जो दिन मना रहे हैं यकजहती ऑफ कश्मीर, अगर हम दिन मना रहे हैं कश्मीरियों के साथ खड़े होने का दिन, तो हमारी पॉलिसी ऐसे टाइम पर और मजीद मोदी जैसी हुकूमत के लिए सख्त होनी चाहिए थी। ना कि वजीर आजम दोबारा मोदी आएगा तो इस मुल्क के अंदर और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, तो इस दफ़ा फिर मोदी को जीतना चाहिए। मैं नहीं, वजीर आजम साहब ने उनके लिए कमेंट्स पास किए थे और रिजल्ट क्या निकला सर? कश्मीर के साथ बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वो कीमती अल्फाज हमें याद है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो कहा था कि इंदिरा गांधी, ये तुम्हारा मेरा मसला नहीं है, ये 2 कौमों का मसला है। बिल्कुल। मैं रात सोकर नींद से उठकर भी मैं कोई फैसला नहीं कर सकता।
تو بہتر یہ ہے کہ یہ دو قوموں کے مسئلے یہ خود سارٹ آؤٹ کریں گے, میں اور تم بہتر ہے نہ لڑیں. اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اقوام متحدہ میں جو ریزولوشن جو جمع ہوئی تھی, اور جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ پارٹ آف انڈیا کا جو ہے کشمیر حصہ ہے اور ان کے سامنے رکھ دی, تو انہوں نے وہ ریزولوشن پھاڑ کے پھینک دی, اور پھاڑ کے پھینک کے انہوں نے کہا جی کشمیر کا مسئلہ پھر میں بتاؤں کہ 2 قوموں کا مسئلہ ہے. لیکن آج کیا ہوا کہ 70 سال سے چلتا ہوا جو کشمیر کا مسئلہ, کہ کشمیر کے اندر انڈیا نے کبھی میلی نظر سے تو نظر تو ڈالتا ہوگا, لیکن اتنی جرت نہیں تھی انڈیا کے اندر کہ اتنی ان کے اندر ول نہیں تھی کہ وہ جو ہے نظر ڈالنے کے ساتھ وہ کچھ کرے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وہی ہوا ہماری بیسکلی اکنومیکل جو ہماری جو اس وقت ہماری جو پالیسی ہے فارن پالیسی, پھر ہماری جو اس وقت حکومت کی جو ول ہے, ہماری جو اس وقت حکومت کی جو بیسکلی ڈائریکشن ہے, کمزور ہونے کی وجہ سے آج آرٹیکل 370 جو ہے وہ ریووک کر کے اور کشمیر کے اوپر جس طریقے سے ظلم و ستم اس وقت انڈیا کر رہا ہے, یہ پاکستان کبھی عمران خان کو بھولے گا نہیں. یہ کشمیر کا جو مسئلہ اس نے جس طریقے سے جو کشمیر بنا کے پلیٹ میں رکھ کے انڈیا کو دے دیا ہے, پاکستان کی عوام اس کو معاف نہیں کرے گی. اور رزلٹ کیا نکلا, آرٹیکل 370 انہوں نے قبضہ کیا, اور کیا ہوا پاکستان کے اندر ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں جمعے کے دن ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, اور لال بتی کے پیچھے لگا دیا کہ اپنے احتجاج ریکارڈ کرانا. یہ معاملہ ہوا تھا اگست کے اندر, اور کہنے لگا میں نومبر میں جاؤں گا اقوام متحدہ میں, ادھر جاؤں گا بتاؤں گا ہماری عوام ایک پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے, ہماری عوام جو ہے وہ دیکھیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, تو میں وہ ان کو جا کے یہ بات بتاؤں گا. ان کو کھلا چھوڑ دیا انڈیا کو کہ کھل کے جو مرضی کرنا ہے کرو. پھر بات یہ کہ کشمیر کی میں بات کروں, ٹھیک ہے ہمارے ان کے ساتھ ایک تعلقات ہیں, ان کے ساتھ ہماری مسلح افواج ان کی مسلح افواج آمنے سامنے ضرور ہے, لیکن خدا نہ خاصہ اتنا کشیدہ حالات نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ ایٹم بم مار دیں. لیکن یہاں اس ملک کے اندر یہ اس ملک سے ہٹ کر جو لوگ بیسیکلی جن کا کشمیر جو انڈیا تھا, انڈیا ڈرتا تھا, آج ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا, آج ان کو آپ نے 1.5 سال سے 2 سال سے بند کیا ہوا ہے. اگر نہ بولوں تو مولانا وہ ہمارا وہ کیا نام ہے اس کا جو ہے جس کا نام سے جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ گھبراتا تھا, آج اس کو بھی اٹھا کے جو ہے انہوں نے اٹھا کے وہ بھی بند کر دیا ان کو. تو بات یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو خدا کے واسطے آپ کوئی ایسے کمنٹس نہ دو, آپ یہ اس ایجنڈے کو اٹھاؤ. جب کشمیر میں آرٹیکل 378 جو ہے وہ ریووک کیا جا رہا تھا تو مودی اٹھ کے فرانس بھی گیا, مودی اٹھ کے سعودی عرب بھی گیا, مودی اٹھ کے دبئی بھی گیا, مودی اٹھ کے برطانیہ بھی گیا, اور جا کے ان کو ڈائریکشن دی. اور ہمارے والے جو ہے وہ نقشے بناتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے نقشے کے اندر جو ہے وہ ہم لے کر آگئے, اور کشمیر کو انشاءاللہ تعالی ایک دن کشمیر ہمارا ہو جائے گا. تو خدا کے واسطے اس وقت ہمارے بہنوں کے ساتھ, جو ہمارے خواتین کے ساتھ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے, اس وقت ہماری حکومت کو جاگنا چاہیے. اور حکومت اگر نہیں جاگے گی تو میں بتاؤں کہ پھر بات یہ ہے کہ یہ عوام کبھی حکومت وفد کو معاف نہیں کر سکے گی. سر صحیح. سو یہ جو جزائر پر خاص طور پر پیپلز پارٹی نے سٹینڈ لیا, یہ بہت اچھی بات ہے. صدارتی آرڈیننس پتہ نہیں کب واپس ہوگا, لیکن مراد علی شاہ صاحب نے ایک اچھی بات کی ہے. کل ایک بیان آیا تھا ان کا کہ سمندری فوج میں مچھروں کے بچوں کو بھی شامل کیا جائے, ان کو موقع دیا جائے. تو یہ ویسے ہونا چاہیے, یہ مواقع ابھی یاد آ رہے ہیں یا کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ایک سمری بھیجی تھی جولائی کے اندر, انہوں نے کہا کہ ہم جزیروں کو آباد کرنا چاہتے ہیں. تو جب سمری بھیجی تو لازمی سی بات ہے سندھ حکومت نے, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے, ہم آپ یہ بہت اچھا ایک روایت آپ کم کرنے جا رہے ہو. جو جزیرے جن کی ملکیت ہے, ملکیت سندھ حکومت کی ہے, لیکن جزیروں پہ رہنے والے جو ماہی گیر ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بعد میں بتائیں گے, آپ اجازت نامہ دے دو. ہم نے ان کو اجازت دے دیا. جب اجازت دے دی اور جب ہم نے ان کو کہا کہ آؤ ٹرم اینڈ کنڈیشن اور ایگریمنٹ کر لیں, جب ایگریمنٹ کا ٹائم آیا تو انہوں نے سیدھا اسٹیٹ فارورڈ کہہ دیا ہم آپ کو کیوں بتائیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, جیسے زمین ہماری ہے. تو یہ جو مذاق انہوں نے کیا سندھ حکومت کے ساتھ, سندھ کی عوام کے ساتھ, ماہی گیروں کے ساتھ جو انہوں نے جو کیا, تو آخر میں ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ زمین آپ کی ہے نا, تو ٹھیک ہے پھر آپ کام کر کے دیکھ لیں. اور کیا ہوا, میں آپ کے پروگرام کے اندر شام سبین کے شو کے اندر ایک ان کا اسپوک پرسن کہنے لگا کہ ہم لوگ وہاں جو ہے وہ ٹورزم جو ہے کھولنا چاہتے ہیں. پھر یہاں سے اٹھ کے جب میں کسی دوسری چینل میں گیا تو وہاں ان کا ایم پی اے کہنے لگا جی ہم وہاں پر بیسیکلی وہاں ایک آبادی بنانا چاہتے ہیں, وہاں پروجیکٹ لے کر آئیں گے, بلڈنگیں لے کر آئیں گے. تو سندھ حکومت ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے جو بنانا ہے بنائیں, لیکن ترجیحات کیا ہونی چاہیے. ترجیحات 5 چیزیں ہم نے ان کو دی تھی. پہلی ترجیحات کیا تھی, ماہی گیر جو وہاں موجود ہیں جزیرے پر, وہ جب سمندر کے اندر اپنے لانچ چلاتے ہیں, جہاز چلاتے ہیں, تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری حدود کیا, وہ انڈیا میں داخل ہو جاتے ہیں, وہ پھر بند ہوتے ہیں وہاں 6-7 سال وہاں سزائیں کاٹتے ہیں.
تو ان کے لیے سب سے پہلے ریڈار سسٹم ہونا چاہیے. ان کے لیے جو ہے وہ ایک ادھر ٹمبر بونڈ بنائیں اور وہاں سے ان کے ٹریکر لگائیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ کہیں وہ حدود سے باہر تو نہیں جا رہے. دوسرا, ماہی گیروں کی جو بیسکلی آبادیاں ہیں, ماہی گیروں کی جو بستیاں ہیں, ان کو پانی دیا جائے, ان کو گیس دیا جائے, ان کو سہولتیں دی جائے, ان کو بجلی دی جائے, ان کو تعلیم دی جائے. اور تیسرا یہ تھا کہ ماہی گیر جو وہاں موجود ہیں ان کو اداروں کے اندر ایڈجسٹ کیا جائے. اور چوتھا, جو ریوینیو نکلے گا آرٹیکل 271 جو ہے وہ ہمارا جو معاہدہ ہے, جو سندھ کا اور وفاق کی حکومت کا جو ایک ایگریمنٹ ہے, اس کے تحت جس جگہ سے جو وسائل نکلیں گے, جس صوبے سے جو وسائل نکلیں گے, جس سٹی سے, جس جگہ سے وہ وسائل نکلیں گے, سب سے پہلے 70-80% جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں لگائی جائیں گی. یہ ہم نے ان کے سامنے معاہدہ رکھا تھا, لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا وہ آپ گواہیں گے. یہ ڈسکس کسی اور پروگرام میں کریں گے انشاءاللہ. تو پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا. صدف اجازت چاہیں گے ابھی. سو ان وقت اسی اما کھا موکلاयूं था. सुभाणे इंशाल्लाह वरी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं. तेसी ताईं जो पंहिंजे घर वारनि जो जेके तव्हां सां मोहबत कंदा आहिनि, जंहिंसां तव्हां मोहबत कंदा आहियो, सभिनि जो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदा. सुभाणे इंशाल्लाह तव्हांजी ख़िदमत में वरी हाज़िर हूंदासीं. पंहिंजी होस्ट सदफ भुट्टो खे ॾींदा इजाज़त. ऐं इरशाद जागीरणी तव्हां खां मोकिलाए थो. आख़िर में ऐसे ख़ान खां हिकिड़ो ख़ूबसूरत कलाम ॿुधंदासीं तव्हांजे लाइ. उहो कलाम छॾियूं वेंदासीं. तव्हांखे उहो बि कलाम यकीन वणंदो. सो मोकिलाणी कहिड़ी? जीअ लतीफ़ जीअ मिठी ॿोली. अला भाई जी सर. अगर तुम प्यार से देखो, अगर तुम प्यार से देखो तो अपनी जान फिदा कर दूं. अगर तुम प्यार से देखो तो अपनी जान फिदा कर दूं. मोहब्बत मुझसे गर कर लो, वफा का हक अदा कर दूं. अगर तुम प्यार से देखो. लूट लिया है तूने जालिम चैन हमारा, लूट लिया है तूने जालिम चैन हमारा. तेरा गुस्सा भी हमको लगता है प्यारा. अगर भूले से तुम हंस दो, अगर भूले से तुम हंस दो, खुदा जाने मैं क्या कर दूं. अगर तुम प्यार से देखो तो अपनी जान फिदा कर दूं. अगर तुम प्यार से देखो. मेरी तरह भी एक दिन मेरे दिल को जलाए. प्यार से जब मैं पास बुलाऊं पास न आए. मेरी तरह जब एक दिन मेरे दिल को जलाए. प्यार से मैं जब पास बुलाऊं पास न आए. अगर भूले से तुम हंस दो, अगर भूले से तुम हंस दो, वफा का हक अदा कर दूं. अगर तुम प्यार से देखो तो अपनी जान फिदा कर दूं. अगर तुम प्यार से देखो. अखेर माउडरे थो, हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो. हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घरे थो. खुशहाली ऐं अमन जो पैगाम. मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध.
मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध